initiative taken by Nsic and Fieo Eastern Region, and the intention is to mobilize some of you who are potential exporters but have not taken that put that emphasis on exports, and some of your products are exportable but you have never thought of doing it. So since we have been in this line for so many years, believe me, it is no rocket science. It is standard procedures. It is like any other business. Just that I would say 2-3 of the most important things between domestic business and international business. One of the most important thing is maintaining quality of the product, making it the way the customer in a particular country, in a particular region wants it. You have a pen, you manufacture a pen, but this pen in Vietnam, the customer may want it in a different design, with a little bit more of value addition. Whereas in Africa, they may want a different type. They may have different color choices. So there are these minor differences where you have to customize your product. Otherwise, business is business. You negotiate with your domestic buyer, you have to negotiate with your international buyer. You need to meet timelines with your domestic buyer, you need to meet timelines with your international buyer. Your goods in the domestic market is going by road, by air, there an additional sea. Your additional documentation is related to RBI and related to customs. Banking documents you are anyway familiar with. There are some additional documents for exports, which is just some minor additions. It is not something that you cannot think of. So the whole intention is to try to convince you all to look at exports as an option, to look at exports as your business strategy. One is that if your domestic business sometimes goes through ups and downs, you have a fallback. Similarly, if your exports go up and down, any business has this trait. You can look at your domestic as. So please think of exports as a viable option. That is the only objective of doing this workshop. Mr. Gayan has, he was very keen that all units associated with NSIC should look at this option, and that is why we have tried to do this together. I will take you through just a brief on what is this export based on. Can I know how many of you are already exporting? Any of you? Yeah. You are. Yeah. Which country? We've exported to Oman and Middle East occasionally. Okay, and you are still continuing to? Depends on order basis. And what's your product? Rubber products. Okay. And have you tried expanding your markets? So for the past few years, we've been busy with the domestic market only. Okay. But right now, I feel we should Okay. relook the exports. Okay. And anybody else? Yeah. Nigeria, Mozambique, Mali. Okay. And what is your product? Railway track. Okay. And
Who else? We are also doing, our product is battery, industrial batteries. Okay. So, Middle East and Nepal, Bhutan, this area. You are exporting. Okay. We are the manufacturer of hydraulic conveyor, and we are exporting to Dubai and Bangladesh. Okay. So that sets the mood for the others who are not exporting yet. And I think you have in several reasons to look at that option. I will just give you an idea why NSIC is doing this session with Fieo. You want to switch off the light? Okay. Don't fall off to sleep, that's my only request. Because हम लोग इसको बंद कर देते हैं and everybody starts. Okay. You can increase the brightness. Okay. So, coming to why NSIC chose to do it with Fieo, I'll just give you a very, very brief introduction of Fieo. We were set up by the Ministry of Commerce, Government of India, to promote exports and to take up with the government the causes of the exporters. So we usually take inputs, policy suggestions, whatever issues and problems an exporter is having, and we represent them to the Ministry of Commerce, Government of India, to resolve those issues. So trade facilitation services, where we do advocacy of policy in favor of the exporters and also represent exporters' issues, whether it's related to policy or procedures. The second is skill development services. We do a lot of soft skill training through all our regional offices. We have 4 regional offices, and under each regional office we have our chapter offices. So in all the offices, including the head office, we have training programs on export-related, export documentation, as well as export policy, and other agencies who are related in this entire procedure of exports. We do workshops and upgradation of information related to policy and procedures. The third is the trade promotion activities, which is organizing events, international events, exhibitions, and participating in international fairs which are already being held. We also take trade delegations and conduct reverse buyer seller meet, where we bring in foreign buyers to meet our exporter members. So, although some of you are familiar with what exports is, I will just briefly go through exports. It connects countries and enhances international relations, drives economic growth, of course, and generates foreign currency. Imports, it satisfies the consumer demand because consumer gets a larger choice with domestic goods and imported goods. Though for the economy it's not very good. Diversifies product availability and fosters competition. So when you have imported goods coming in and you have a domestic product, not necessarily that the domestic product is inferior to the imported product, but because of competition, the consumer has a better choice to choose between the two. Foreign trade policy is framed by the Ministry of Commerce and Industry, by the Department of Commerce, Government of India. It is just a set of rules on how India will conduct international business. The DGFT frames this policy after taking inputs from
across the country from people who are in this export business, export and import business. The current foreign policy is the 23 policy. Usually there is amendment and revisions as and when required. The main pillars of the foreign trade policy: one is the incentives for remission by providing tax benefits, and this is pertaining to the export part of it. Export promotion is through collaboration and by fostering partnerships between exporters, states, districts and Indian missions. The other objective of this policy is to have ease of doing business by streamlining processes. Most of the processes have become electronic, so you don't have to maintain paper files, nor do you have to submit paper applications in most cases. The fourth one is emerging areas development, is with a focus on promoting new export sectors in terms of diversifying products and promoting more of digital services. So, if you export, what are some of the benefits that you can get if you export? The first being the duty exemption schemes. There are 3 of these duty exemption schemes. One is the advance authorization, the second is duty-free import authorization, and the third is the export promotion of capital goods. The second type of benefit is duty remission schemes, where you have duty drawback, which is given back by customs to the exporter, rebate on state and central taxes and levies, and the third is remission of duties, which is called ROTDEP. The other facility is the export-oriented units. Those units which are specifically just for exports enjoy certain facilities provided by the Department of Commerce. And similar is the special economic zones, which is the SEZ units, which are basically designated areas where the units are all into just exports. In the new policy, they have added the district as export hub scheme, where the government is promoting exports from districts. And the last being postal exports and e-commerce. So the push to do exports through the foreign posts is something that the government is now promoting a lot. We have had a number of workshops with the postal department so that small exporters who do not have the infrastructure, who do not have warehousing facilities, logistics facilities, may not have the budget to spend so much on stocks, on warehousing, or these kind of expenses. Postal exports and e-commerce is the best way to get going. At least you can start your exports through e-commerce. Is it something like drop shipping? What is happening nowadays, ma'am? Drop shipping? So it's not drop shipping. In fact, we have a drop shipping workshop next week. Okay. Yeah. So in case you wish to attend, you can do that. But postal exports and e-commerce is not drop shipping. It's not drop No, shipping. Okay. they are different. Okay. Postal exports is basically the postal department has designated foreign post offices. In the east, we have only one, which is in GPO, Calcutta. So all the post offices linked with this foreign post, they will pick up your goods from your doorstep and route it through this foreign posts. So
there are two type of exports. One is conventional exports, where you are following the traditional system of manufacturing of goods, putting it into a ship, shipping it, or putting it into the aircraft and shipping it. This is an electronic mode. Postal method is also partially, you could call it E, but here the service is going and picking up the goods from your doorstep. So that is why putting the two schemes together, one is the district as export hubs and promotion of e-commerce and postal exports. The purpose is to have the services go to your doorstep. So the postal department has a huge network. So the post office near your district will go and pick it up, and they will route it through the foreign post. So that is the whole idea, that if you are not able to spend on logistics, on transport, you have somebody who will go and pick up your consignment from your doorstep and you can export it. E-commerce, you're very familiar with it. Just like all of us buy things on Amazon, the same platform is available for you to sell overseas. If you are just starting your exports, it's a good mode, number one, because they are not very stringent with certification requirements. For conventional exports, you will find that there's a lot of certification to be done. In the case of e-commerce, it's a little more relaxed than you have in e-commerce. Here is you're talking about our own website, or there's a separate portal for this? So you have, like Fieo has its own portal. It's a B2B portal called Indian Business Portal. You open up a window over there as a shop and you sell through it. But if you have your own website, you are selling it online. But you don't have hundreds of others selling on that same platform. So your reach is much less. Okay? If you are selling through a larger platform, like for instance, you have the Fieo platform, you have Amazon, Alibaba. you have Alibaba, you have eBay, all of these are a far more larger platform. So your reach, naturally, the number of buyers who are getting to see your products is far more than the number who will reach out to your website, right? So that's the whole purpose, that the platforms are increasing your reach to more number of buyers than you would do from your individual website. At a later date, fine. Once you have got 10 buyers, they will look into your website. But to start with, where nobody knows who you are at the other end of the world, this is a platform where people who are trying to source goods from India are checking out in these platforms to look for suppliers. For instance, the Fieo website is linked to all the embassies and consulates of Indian embassies based in all the other countries. Whenever there is a lead, buyer lead, they look into, through that website, they look into the member base of Fieo, whether there are suppliers of a particular product. So when you are selling your goods in the world, the person on the other end does not know you. So obviously, just like you want to play safe with your receiving payments, similarly the buyer will also want to play safe by ensuring that the supplier is genuine. So if you are under a bigger umbrella, it just helps to certify your existence, your products. Ma'am, in postal exports, client will be receive the material from post office. Post office and in door delivery. Door delivery. Door delivery. Yes, at client at that end.
at the client's door. But I think there will be limitation of size and volume. So yes, there is a limitation of size and there is a limitation of value of each packet. Initially, it was a 5 lakh. Was it 5 lakh? 5 lakh limitation, but now they have extended it to 10. You can send 10 packets of 10 lakhs each. Okay. So going back to exports, just to give you an idea, when you start exporting, there are certain organizations that you will have to encounter, certain procedures and processes, and for these processes, the organizations which would be facilitating you in these processes, I will just quickly cover. The regulatory authorities are Office of DGFT, where you get your IC from, Customs, where you will do the customs documentation with, and it will include your CHA, which is the custom house agents who will facilitate you in your customs documentation, such as shipping bills, etc. The CGST and Central Excise Department, and lastly the RBI, the Reserve Bank of India. And for you as an exporter, you may not have to interact with RBI, but it will be your AD bank. AD bank is the authorized dealer bank. Not all bank branches are authorized to do forex transactions. Only authorized dealer banks, branches of banks are allowed to do business, overseas business. The next lot is the logistics and facilitation organizations. The port, if you are sending your shipments through sea, the shipping lines and agencies, the insurance agencies. So when you are shipping your goods across the borders, it is safe for you to insure your goods, because it may get damaged. Your buyer may refuse to take the shipments because they are not in proper shape. So you need to insure your. And the last is the clearing and cargo handling agents who help you in your movement of your goods and the documentation related to it until it gets loaded onto the ship. Certification agencies, every product has a requirement of a certain standard when it crosses the border. Whether it is a phone or whether it is a bottle, plastic bottle, every product has a requirement of standards. When you export, your buyer is the person who will tell you what are the certification requirements for the product that he is going to buy from you. He will tell you what are the certifications required. He will tell you which are the certification agencies who will inspect your goods and give the certifications. Please remember, any certification agency will not do. That certification agency must be acceptable to the buyer country and to the buyer. So you have various products, and similarly the agencies which provide these particular certificates are different. Export Inspection Agency is the agency which is under Ministry of Commerce. Plant quarantine stations are the agency which gives certifications for any plant related, or even if you are sending agri products, your plant quarantine office will need to certify certain of your products. The Food Safety and Standards FSSAI will provide you certifications. So you also have other things like Institute of Packaging. You cannot just wrap up things in
packaging as you wish if you are sending outside the country. You need specific packaging for specific products. You need the packaging also to be certified that it does not, if you are sending it in a wooden crate, the crate must be free of insecticide. So every little bit of that package that you are sending needs to be certified as per the standards required by the buyer and the buyer country. Indian Institute of Foreign Trade is, of course, the institute which is primarily into academic and research on exports and imports. They are the ones who train our officers who are handling exports. They also are into corporate training and they cover research and study. Foreign consulates and high commissions is if you have an issue where your buyer or whatever is not paying up. Sometimes offices like us facilitate in taking up the issue. But if somebody is not registered, they have to take it up with the concerned country's consulate or embassy, Indian embassy or that country's embassy, to look into the non-payment or whatever. Indian embassies and high commissions abroad and the state governments. State governments have limited role, but of course they can provide the infrastructure for creating your individual export units. The state government can provide common facility centers for exports. The state government can provide better logistics to facilitate exports. Because exports and imports is a central subject, the states have little role, but at the level of providing infrastructure, and of course some of the state export promotion strategies have now started including some benefits for exporters. So for instance, Orissa has a policy where if you register with any of the export promotion councils, they reimburse that registration fee. So similarly, they have a lot of participation in international fairs and events. That is another thing where the state government sometimes facilitate, but primarily it's the Department of Commerce which has export promotion schemes. So that is for now, because more than this you will not be able to take in one go. I just wanted to give you an overview so that you just feel that it is no rocket science. I come back to where I began. You just have to make that first attempt, and Nsic is there to facilitate, Fieo is there to facilitate. I think every business should keep exports as an option. You may not be a primary exporter in the sense you may not only export, but keeping exports as an option in your business strategy, I think, is not just a good option in these times, but it is definitely an exciting way of doing business. Because if you've all been seeing the news, global trade is so volatile now. It is constantly changing. While there are doors closing, there are 10 other doors opening up. So it's not just about, China has 124%, so I'm dead. It's not that. It's one door closing with 10 other doors opening. So the bottom line is that those of you who have not started exports, do try and look at this option. And those of you who are already into exports, our advice would be look at diversifying your product, value-added products, and also diversifying your markets. COVID and
the current situation, current global markets would have taught you a lesson by now. So you need to look at going beyond what you are comfortable with. I'm exporting to Bangladesh, so I will continue all my life in Bangladesh. No. Bangladesh has gone through a turmoil. So what do? Do you stop business? You don't. You need to keep your other market options open. You need to keep your product diversification on. You need to do your value addition as far as your products are concerned. So that's it. In case you have questions, I'm there, but I will request Mr. Guy. For closing of the session, I request the participant, since it is a closed door one-to-one session, I think participant less. So I request anybody has any question, because she may left first. Please, Mike, your questions can come in even later also. You may get back and think कि ये पूछना चाहिए था. You're most welcome to ask questions even after the session. But अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो जरूर. Ma'am, one thing is that it is better to know the demand of the importer rather than to promote our product. What is your advice? You have made 100 pens, okay? You're a businessman. I'm giving you my view because it will differ from businessman to businessman. You have made 100 pens. You have to sell them. You are getting 10 rupees here in this local market. You are getting 100 rupees overseas. Okay? Now, it is for you to decide whether you are going to sell it domestic or you are going to sell it overseas. Your demand and supply, when you will look into your demand, it's the same as you do in domestic. When you started business, did you think कि इसका पहले डिमांड देखेंगे कि इसका हम प्रमोट करेंगे? If you have already decided on your product, then there is no question of you deciding on the product. You are going to promote it. So you're not going to see what is in demand. You are going to push this across the globe, right? That is correct. You may add value to the same product as per the requirement in each country, as per the requirement of each buyer. But आपका ये अगर manufacturing unit ही है पेन बनाने वाला, आपका अगर ये डिमांड ना हो, आप तो यूनिट बंद तो नहीं कर देंगे ना, इसी को तो बेचेंगे. आप क्या कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करें ताकि यहाँ वहाँ और बेच सकते हैं. I mean, I have not been into business, but I'm just saying from whatever I hear from businesses. If your main line of business for years is manufacturing this pen, you will go out all the way to sell this pen in whichever way and not look whether वहाँ demand है नहीं है. You will try to create that demand. By doing what? You will add value to this. You will diversify in this product. इसमें एक eraser डाल देंगे, इसमें 5 color डाल देंगे. So you will diversify. You will add value to this product. So I think it is a chicken and egg story. अंडा पहले आया कि चिकन आया, किसी को नहीं मालूम. Ma'am, can we where we can see the portal which you were mentioning that? In India on the business. Fieo website. Okay. Yeah. We can, because why I was In asking, fact- because we are very much into a customized kind of product. So we are into garment, and right now we are doing a customization kind of like in India is like anybody is a designer, they just generally go for a customization. So we do lots of export, but like a custom export. Like we sell it to a Single orders, made to measure custom kind of. Yeah. So clients are there, we send it across, they came across through our website or maybe word of mouth or something. But we never experienced and we never attended these kind of bigger like a export related trade fair or those kind of things. Okay. Where volumes are given
given more importance of kind of that. Okay. So do you think this kind of things we should also see, or maybe we can have a little bit research on your portal and have a look? You on can it? try. You can look Yes. through the portal. Yes. But what I would say is that there is nothing on this earth which does not sell. Definitely, that's clear. It is how you project your product and how strong are your skills in marketing. Something that somebody may say ki this pen sells. There's a huge volume of pens going to country A, but it doesn't mean that country Z में ये बिकेगा नहीं. We have observed that. So there is nothing that you can say कि ये तो बिकने वाला है ही नहीं. Nothing. One person may say कि ये I couldn't sell this. You will see another 2 people who are saying it sells. You will see it that he's selling it. That is one. 2 is that for customized textiles, garments, here you may be doing it on an individual basis. I want my collar to be this way, so you will make only one piece that way, Yes. if I understand. More or less like right? that, yes. Overseas in volumes, you will have to make the same thing in 1,000 pieces, and they should look like, Definitely. For Same. that, yes. Same. Yeah. the rejection rates are also very high in certain products. So they have to be same in every way. So I think a good way to do it is participate in not just one fair, but do it in 2-3 fairs. Correct. Your investment in participation and registration charges would be worth it. One is you could participate in specific exhibitions which are pertaining to your product. Yes. Or, of course, you will know your product best and you need to see the product profile of them. But there is nothing like, participating in at least 2 to 3 fairs. It teaches you how to price your goods. It teaches you how to package your goods. It teaches you how to label your goods. Because you are not the only ones who are participating. There are other countries' participants who are participating. If you participate in a particular fair, it has 20 other countries participating. From that country, you will have 10 people who are come to exhibit the same product as yours. So you will learn from them how they have packaged. Packaging is one area where I think India as a country can do very well if we try to, we have the wherewithal, but if you see the presentation of the same things being done by other countries, it's amazing. So there's a lot of learning which happens if you participate in a fair. Just a quick question. As an MSME, I think it's for both of you. If we have, say, 5 or 6 fairs coming up, both domestic and international, are there any schemes available for MSMEs for, say, reimbursement or air tickets or something like that for both domestic and international exhibitors? I think the MSME department There is an has. international cooperation scheme. Yes. Under ICS scheme, you can get a benefit NSIC of has- extraordinary discharge. That is from the micro category, small, medium, SC/ST category. So government is giving subsidy. It is under Ministry of MSME. So in every year, one of this scheme is with us also. So under this integrated marketing support scheme, we are part of the position. Okay. There are a lot of things are there. That's the other thing. In addition to that, NSIC also participating in various exhibitions. And through MSME, Ministry of MSME have 3 departments: MSME DFO, Choir Board, KVIC, NSIC, and CTC, Central Road. So under the Ministry of MSME, we are the only PSU who are doing the commercial activities since the last 70 years. It's a 70 years solution we are doing now. So
So what we do, earlier we participated lot of exhibitions. So nowadays MSME DFO, Kolkata, all over and NSIC participates in 3 exhibitions. In any case, if associations represent us at least 3-6 months before that this exhibition is fruitful for us, then we can send them to the ministry for approval for the budget. So that thing can be done. Why we are doing together Fieo? Because NSIC is a unity who is working for this, but Fieo has many things to offer. So today's collaborative approach is that whatever MSMEs comes under us, they get benefit from Fieo services. Recently they are going to participate in the China in the month of June. So you see they are doing something different. Whenever government is giving a subsidy, so they are doing in a cost-effective way, so that your participation is there. When the government is giving a subsidy, either Fieo, their members, or through NSICs or through MSME DFO, you can participate. But if something is not registered, it will come up in the April or May in our website, nsic.co.in, where you can see what exhibitions you are going to participate. So in addition to that, we are getting representation from various associations. Some German fair or some other countries fair they want to participate. In Russia, they have become the big market because of some sanctions and they are depending on the India's manufacture. They want the Indian manufacturer to come out. So big opportunities there. Like Madam said, if one country close, Bangladesh or China, whatever it may be, in detail of political or whatever scenario may be, or logistical scenario may be, we have 10 some doors where we can have the opportunities. Normally what we do, in developed countries, there are a lot of challenges because there are trade barriers are there, you have to go through these things, but the value is more also. But in addition, if you go for the other countries, like South African countries, like Middle East countries, there the barrier is less. Certification is much more less. While like Dubai or any African countries like Tajikistan, Mozambique, whatever it is, Egypt, there are many landlocked countries also there. So they need lot of items what we are producing here. Whatever he told us, if I am manufacturing this item, if I go for the country specific or consumer specific or whatever I am producing, I have to promote it. She addressed these things. First, let us whatever producing you need to do the market research. Wherever we go for any expo, any exhibitions, we need to do lot of works. Like when you plan for your travel, you are planning a lot. Kahan rehna hai, which hotel to stay, where to go, how to plan it. So before going to any international countries for export or any marketing or any exhibitions, you need to do your homework properly. What is the seasons and there's a needs there. So what is the supply and demands there? Because you see, in every country demands and needs is something different. And it needs of that what time you are going there. Because when you are going for the exhibitions, there are 2 parts. One is retail part and one is long-term planning building. So how do you suggest participate, like Madam rightly said, at least 2 to 3 exhibitions you participate. So that you can understand the nerve of the countries, what they prepare. And also you get some season to season. In winter season, some demand is there. In hot seasons or summer seasons, demand is something different. So that is not the general product. So you need to understand niche market. So every product in international countries has market. Even here, se leke, parts se leke, kuch bhi product banao. But we need to understand where I can sell it. So who is the media here? The specific promotion bodies like Fieo, Capex or apparel councils. So they are the person they can provide. In addition to that, before making any export, you just contact with the embassies. They are so much helpful. So all world countries, our embassies are there. And like Fieo website, NSIC website, why you are coming to our website? Register us. Because they first prefer the government related site who are there. So when some inquiry come, particularly Russia, NSIC got a lot of inquiries during the time of war or many things. Even when that countries, the European or American countries sanctioned on Russia, so they are they are dependent on India very much. They send us inquiries, lot of inquiries got it. But we are unable to find such people who have manufactured this. Though thousands of units, 50,000 like unit registered with us in all over India. And crores of MSMEs are there. But they are not equipped themselves to cater this market. In this vacuum market, there is a opportunities, huge opportunities. And you see there is a lot of trade barriers because of the oil these things.
So, opportunities everywhere. If you do plan together, then it is good. Then why will you do export? In domestic market, you have to make it a football. Once the football is done, then you have to go for diversified market. So that's the export market will give you foreign exchange, you will get government tax benefits and other incentives there. So you need a proper planning, you need a proper homework, and we need to find out the niche market. You have to visit the countries. Many organizations, NSIC, Ministry of MSMEs, Ministry of Industry, Commerce Department, Fieo, so they are doing a lot of exhibitions, participations. And she rightly said, when I lead a delegate in South Korea, in Seoul, so there is IT exhibitions there. So out of 18 companies in all over India, I lead 12 IT exhibits from Odisha. And if you see, in all over world, India is famous for IT. South Korea, is a developed country and they have good things. There are Hyundai, Samsung, Daewoo, they are the partners there. All over they are ruling. But in South Korea, Indian IT companies are very good. So there are a lot of opportunities in South Korea also, Seoul market. When I go to Milan, so it is so much exhibition you can cover it in 7 days. There is 7-8 days exhibition in Milan. That is one of the best place. A number of countries has come out. And you can understand what is the need. It is not that you are going to showcase a product, but it is a B2B communication you are making with the other countries also. So that you can become complementary partner. Even also, if you does not have this all the products, then you can accommodate yourself. Yes, you make this thing, you make this thing, you make this thing. So I am offering a combined product. So when you have got a basket of product, where you have got the quality control, where you have got the packaging part, packaging is a must of obvious things. In Indian market, we are lagging with the packaging. Qualities we are maintaining compared to Chinese or other products there as per the cost effectiveness. But packaging part we need to improve, work a lot, particularly the MSME segments. So that's the vital part. जो दिखता है देखता है. So when they will go, they will see. This is a pen. Then there is a lapis brand die. You see. And they are selling us. This is a lapis pen. They are costing us 300-500 rupees. They are giving 1100 rupees packaging. You see, one is manual is there, one pen is there. Now what they do it, I give them a challenge to make a bag for my conference in Bangkok. And they took one leather bag, shopping bag, and make it NSIC logo is there. And all over India, the bag was circulated all over. See how the branding is working there. So one company is there, they are registered with us. That is so I asked them to buy a pen, and they make a laser coating. NSIC 70th celebration. So that is called value addition. It does not mean that you need all the infrastructure. It is a collaborative approach. Even all you are here, if you make a collaborative approach, it becomes exponential growth. So that's the dot connected. Today we are here to connect all the dots. Because uniquely we are doing in an isolated way. But when all the entrepreneurs act together, building the network, leverage the network, it becomes a powerful. Like a football team. 11 means so much. So when we act as isolation, we fight each other. We fight for the market, we fight for the cost done. So that is the motto. So we need to improve a lot of things. Huge opportunities are there. $5 trillion economy or it is. So MSME is the main segment. And you see, if you serve today, I think employment through MSME is the largest one compared to agriculture. Because now traders community come under the MSME segment. And government is giving a lot of benefits. And we are the organization here, we both come together to give you the new articles where you can explore your market. Also, I think many of you who are not exporting directly as of now, many of you may be supplying to merchant exporters. They must be buying from you and then putting their labels and exporting. So why do you want to allow the margins to go down by allowing somebody else to export your goods? You should do it directly. We have an exporter who sells needles, suit. He's exporting needles for the last few years. So, if a needle can be exported, दुनिया में सब कुछ export हो सकता है. It is how you present your product.
how you can make it useful in the eye of the buyer. So हमारे फुटपाथ भी इतने जूट बैग्स पड़े रहते हैं. The same 10 rupee jute bags are selling for 100 USD in US. In Japan market. It's So, in Japan, kind of thing. I mean, what is it's not a difficult thing. थोड़ा सा उसमें सोच अगर लगाएं, थोड़ा सा उसमें अगर if you can make it of the best standard, if you can make it slightly different in design, it is bound to sell. You should think in those lines that you are going to try with one product. If this has not worked, I have to revise it in some way. I have to change it in some way too. So it is selling, basically selling. You are selling here, you can sell across also. But in these times, for those who are already exporting, it's very important to diversify your markets. Very important. You can clearly see the change that is happening in the global markets. You have to gear up for those situations where your pricing may have to be changed, your destination has to be changed, your logistics has to be reworked on. Last 2-3 years, the Red Sea crisis has taken up freights like the freights have gone up so high. So these things will keep changing, but what remains constant is your product, and you have to be strong in your product. You have to make it, strong in terms of international standards. That is of most importance. And the next is how you present it to your buyer. So I think Yes, Mr. Gayan will give his presentation on the NSIC schemes, where all of you have come through NSIC, but our services will, for answering your queries, will always be open, so please feel free. My colleague Ornab will give you a demo for those who do not have an IC, which is the importer-exporter code. He will give a demo as to how to apply for an IC. Okay. One thing, we are from West Bengal Shortwave Corporation Limited, so we have vast number of entrepreneurs, individuals. They are participating in our state Shogola Mela. We are organizing on behalf of Self-Improvement Department, and we are also participating in India International Trade Fair in New Delhi Pragati Maidan. But they don't have the knowledge to the actual packaging the product. As you said, their product are good, but the packaging is the main factor. So there is any possibility of there to any session or their workshop on the packaging? Yeah, we can do it. Not just look into it. If you just have to give us the list of products. Yeah. What are the products that you are looking at for packaging? We will. We had, but those were for dangerous items. Yes. Packaging for hazardous goods and dangerous items. With IF. So we can do it if you give us the list of your products. Mainly messages and mainly rural areas they are working. You want in Bangla? Bangladesh and Abroad, that session we can We will do it. Because We actually, in fact, Fieo has been doing workshops for the artisans and handicrafts under the West Bengal State Export Promotion Society, WBSCPS, which comes under the MSME. So we are doing for the last 10 years in the হ্যাঁ যেটা হ্যান্ডিক্রাফটস মেলা হয় ওখানে আমাদের হ্যাঁ we have at least 6 days workshops সব বাংলা থেকে good afternoon. It is open on that. So we are very closely working for tickets
So she became the Fieo head here, and I came back from Bhubaneswar to Kolkata as a journalist. I joined here on 31st January. After 20 years, come back here. After serving East, Northeast, and other places. Particularly Odisha is a long state of our. So today's session basically, export madam is discussed, because you see one day we can interact in a lot of sessions. Export is something different, and it is not difficult one, not tough one. But if we can focus, we can work daily basis, daily work, packaging, then solution. Just I have shared these things with you. So I'm basically focusing on that, and we can for this. So our main objective is to promote growth and support the MSME. Now the MSME definition is defined, and up to 500 crore come on the MSME segment. Earlier it was SSI and this part. So how credit is requirement for MSME? So we give the handholding support, because whenever you go to bank will normally ask you, and the maximum time 90% cases you get this rejected. So that's how we prepare you. We have given you a questionnaire form where we understand what is your turnover, where your market. So we try to understand your business. Accordingly we help you and guide you. We prepare like this way. And if you ask for 10 lakhs, so why 10 lakhs or 20 lakhs, we make it, give the handholding support. And we send to our 18 tie-up banks. We have tie-up with SBI and many other nationalized bank, PNB, then United Bank of India, Bank of Baroda, HSBC, Axis Bank, HDFC, many banks with us. But without knowing you, because bank will ask you many questions. Being a lender or being you become the lender, you need to understand the basics. You need to understand the things. So what documents you require, that I will discuss later on. I will not go through that part details. So one thing that you can get credit facilitation through NSIC without any cost. Second होता है RMA against bank guarantee. So basically that unit give you two types of fund. One is fund based, one is non-fund based. Fund based means CC, cash credit और आपका टर्म लोन हो गया. इसके अलावा भी जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो कभी-कभी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट लगता है. বা import करते हो, material लेते हो, you need letter of credit or bank guarantee. Sometimes you make it 100% LCBC convertible. So sometimes you see when you do your project, your working will get exhausted. But you have got order, but you are unable to execute the order. But what do you do at that time? If you apply for the bank will ask your turnover is not there. How much bank will give you? As per your turnover, 20% limit. If you got 1 crore turnover, you are eligible for 20 lakhs limit, subject to other fulfillment, security, anything, many things. So that's why if you got a bank guarantee limit, if you have got any collateral and get it sanctioned, so bank guarantee. If you go to bank will ask give you 100% bank guarantee. So that's not feasible for you. उतना वर्ष रहेगा तो मैं क्यों जाऊँ बैंक के पास? So basically we give you the handling part and we ask for the purpose for this. So for bank guarantee, what will give you for raw material procurement? I will make payment to vendors. So once the bank guarantee comes in our favor, as per our format, we get confirmed, then make payment of this. For audit, I can give 5 crore. For group of companies, you can give 15 crore. But as per the revised limit of 500 crore, we are going to make it revised. और क्या लगता है आपको? Suppose you got the bank guarantees and you see there is some discount going on, but you don't have sufficient time. But in season time, particularly food processing industries, or for your export purpose, you know this is a season time or this is the time. If I want to get it, I get 30% cheaper. Even you see for paddy procurement or potato procurement, if you make it the season time, you can pick it, and if you store for 3 months storage, you can get 30-40% return compared to total annual business. So this is the things where businessman, entrepreneur can get it. This is available for all the MSME entrepreneur who are in manufacturing, who is in service, who are in retail, trader or wholesaler. Because under the purview, all the segment come on the AWRT scheme, all becomes the MSMEs. Now what is the difference of retailer, wholesaler, trader and manufacturer service sector? In government, you know, government is procuring 25% of their total product services from micro small enterprise, not medium. MSME में जो बेनिफिट है, ट्रेडर को हर बेनिफिट नहीं मिलेगा. ट्रेडर को कई फैसिलिटेशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ट्रेडर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कोटा नहीं है. तो 25% व्हेन गवर्नमेंट वांट टू बाय फ्रॉम यू, वो कैसे लेंगे आपका? सो यूनिट आइडेंटिफिकेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, दैट इज मैंडेटरी.
just like Aadhaar card, voter ID card. So every entrepreneurs need to log in and get their Uddam registration certificate. So that is their first problem. Second, see in Uddam registration, what is the lacking there? Anybody from anywhere can get it. So why is the third party verification? Particularly for giving a product, you need to get it certified, verified. Even for export, it should be third party verification, either HGS India or their represented associations. Before sending product, you should do distribute something. So you need to create a value or brand. So how can you create it? So NSIC has some bodies like CRTC, writes the inspector factory and give the details report. And where you get every detail. In Uddam registration, you will get a general item. Making table, but which size, what capacity, वो सब नहीं रहता. So that's why you need the MSIC registration. Where you will get third party certificate. You are coming on the MSIC purview. Any problem from buyer department, if anybody pick your payment or doesn't make payment, if you have done this, NSIC will fight for you. And with this certificate, you will get some benefits like EMD exemption, that part you are getting, tendership free of cost. But in some department, they may not give it. In some state government department, so we take up with the government of West Bengal, government of Odisha, particularly for these benefits. But in works contract, that is not applicable because it's come on the works contract part. For supply service, you will get it. So these are the few things. And if you got NSIC certificate, then we can help you in marketing support. NSIC take the order and give this to you, act as a facilitator. I am not going to the details of this. Then one is bill discounting scheme. So under bill discounting scheme, if you are billed, if you are not getting the payment in time, you need the immediate fund, then we can give you the bill discounting. It should be third party retail. That part you can cover it. Which is this thing. In our brochures and website you will get it. So this is the one part of the credit support. Now for marketing support, what we give you? I have discussed the single point registration scheme. Actually, this is the digitization, Director General of Supply and Disposal. सबसे पुराना बिजनेसमैन कौन है यहाँ पर? आप ही हो. डीजे सेंटी देखते हैं रेलवे का वन ऑफ द आप हो ना सबसे पुराना बिजनेसमैन. ओल्ड बिजनेस कौन है? तो डीजे सेंटी का रजिस्ट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था. गवर्नमेंट का लाइसेंस रस था, पॉलिसी रस था वो उस टाइम में. तो अब इतना यूज नहीं था, इतना पेपर जाएंगे. तो दे आर द बिगेस्ट बायर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. उनका रजिस्ट्रेशन वो बंद कर दिया, फिर एनएसएससी को दे दिया, आप इसको लागू करो. तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन देना चालू किया, नहीं तो हमारे पार्ट पे नहीं था. ये रजिस्ट्रेशन में कोर्स चालू हो गया यहाँ पर. ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में जितना सप्लाई होता था उस टाइम में कलकत्ता का थ्रू रीजनल ऑफिस था हमारा. यहाँ से मेरे पास 4,000-5,000 प्लेस था. आई वाज इन कलकत्ता 1970-2002. तब मैं सर्टिफिकेट इशू करते थे. तो उस टाइम हम सपोर्ट करते थे. किसी का पार्टी का रुक जाता था, मेक द लेटर. किसी का वेंडर नहीं होता, प्लीज फाइट फॉर देम. तो एनएसआईसी जब रजिस्ट्रेशन होता है, आपको एक ब्रांडिंग हो गया. ऑल ओवर इंडिया कोई भी जगह जाइए, ये सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है. प्लस आपको स्पेसिफिक आइटम मिल गया. कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो एनएसआईसी विल डू इट. तो ये पार्ट में सपोर्ट हो गया. सेकंड, जैसे फियो का एक साइड देख लो कि गवर्नमेंट में जब कुछ बेचने जाएंगे आपको बस ट्रेड होना चाहिए. तो एनएसआईसी का एक साइट है MSME-Mart.com. ग्लोबल MSME मार्ट है. वी आर द फर्स्ट बॉडी इन इंडिया जो ये MSME ग्लोबल मार्ट का लागू किया है. अगला दिन में ये MSME मार्ट के साथ ONDC का लिंकिंग करेंगे हम. यहाँ पर आपको ग्लोबल ट्रेड लिस्ट मिलेगी. आपको जो आइटम डाल रहा है वो कीवर्ड लिस्ट आपका इंक्वायरी आ जाएगा. MSME ग्लोबल मार्ट सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड कर सकते हो. अनलिमिटेड इंक्वायरी डाल सकते हो. उसमें कोई भी कंट्री में क्या लीड आ रहा है, क्या रेट में माल खरीदा है डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा एक यूनिक पॉइंट में. और यहाँ पर आप लीड जनरेट कर सकते हो, B2B बिजनेस कर सकते हो. आपको कुछ फ्रेंचाइजी डालना है वो भी आप कर सकते हो उसका. तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स काम आता है. तो यहाँ पर जो B2B में मेनली क्या मिलेगा आपको, एक तो डिजिटल प्रेजेंस हो गया आपका. वो आपको वेबसाइट खुद का डिजाइन नहीं करना, प्रोडक्ट डाल दीजिए, ऑटोमेटिक डिजाइन में टेम्पलेट ज्वाइन करो, आ जाएगा. कीवर्ड पे अनलिमिटेड सर्च. अवार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में क्या रेट में जा रहा है, क्या रेट में कोट किया. सो दिस इज द वाइटल इन्फॉर्मेशन फॉर कोटिंग इन एनी डिपार्टमेंट. उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक ग्लोबल टेंडर नोटिस, कौन सा कंट्री में क्या क्या टेंडर का इंक्वायरी आ रहा है. सेकेंड हो गया आपको बिजनेस ट्रेड लिस्ट, बाई का सेल, उस बेस पे जाओ ट्रेड लिस्ट जनरेट करो, वहाँ से आपको इंक्वायरी आ सकता है. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन,
देन आपका फ्रेंचाइजी मॉडल, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्वायरी। इसके अलावा क्या होता है आपका, इसके लिए आपका सब्सिडी भी अवेलेबल है। माइक्रो के लिए सब्सिडी है 75%, SC/ST के लिए 80% सब्सिडी है। मेंबरशिप 6000 पूरा साल के लिए, अनलिमिटेड बिजनेस करो, जो करना है यहाँ करो, और कुछ नहीं है, इट इज ए फैसिलिटेशन। अब नया क्या होने जा रहा है, अंडर टीम इनिशिएटिव हम लोग किस तरह तो ONDC को लागू करने जा रहे हैं। आपका जितना सारा एंटरप्रेन्योर है, যত এন্টারপ্রেনার আছে তাদেরকে ONDC প্ল্যাটফর্মে আপনারা আপলোডিং করবেন, যেখানে SNP যারা আপনার আপলোডিং করতে সাহায্য করবে, অনবোর্ডিং করতে হেল্প করবে। ওর উপরে আমরা কিছু সেমিনার পাবো, পার্টিকুলারলি অ্যাসোসিয়েটেড টু দিস ONDC প্ল্যাটফর্ম, টিম প্ল্যাটফর্ম। কিছুদিন আগে পোর্ট ব্লেয়ারে একটা করেছিলাম আমরা, এরপর এখানে একটা ইচ্ছা আছে, শিলিগুড়িতে নতুন অফিস ওপেন করেছে, ওখানে একটা করবো, দুর্গাপুরে একটা করবো। দিস ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার উইল মেক ইট, যেখানে আপনাদের অনবোর্ডিং এর জন্য হেল্প করা হবে। तो ONDC का प्लेटफॉर्म में जाना जरूरी है। क्यों? अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी प्लेटफॉर्म जा रहा है, दे मेक इट मोनोपोली। 30-40% वही कमा रहे हैं, आपके पास क्या बन रहा है? वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर आप लॉजिस्टिक्स से लेके आप कौन सा चैनल चूज करेंगे, वो सब आपका कंट्रोल में रहेगा। तो वहां पर आपका ओवरहेड कॉस्ट भी कम आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ओपन ONDC प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप कोई भी जगह में इसको बेच सकते हो इसको। और ये जब हमारा B2B के साथ मार्च कर देंगे, तो हमारे जितना कंपनी है वहाँ ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ONDC का, उसमें टीम एक एफर्ट आता है, उसमें ONDC आएंगे, SNP आएंगे, लॉजिस्टिक पार्टनरशिप आ जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट का अपलोड कर दो, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट सेल कर सकते हो। लॉजिस्टिक आप चूज कर सकते हो कैसे आपको देना है, क्या डिलीवरी करना है, ये पार्ट आपका आ जाएगा। इसका वो डिटेल वर्कशॉप करेंगे, जो ये फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे आप लोग बोर हो जाएंगे कुछ देर बाद। ये पार्ट हो गया। फिर हमारा मार्केटिंग फैसिलिटी जो बताया मैंने कि NSI से देखेंगे, MSMEs एक्ट 2006 कौन कौन पढ़े हो? MSMEs एक्ट 2006 हम लोग का इशू क्या जाता होता है, मैं नॉर्थ में देखा वो राइट लेके बहुत टाइट है, हम ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न में देखा अपना राइट जानते नहीं है, हम अपना अधिकार। गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके जो आपको पता ही नहीं है। बट नॉर्थ एंड वहां आके ना मेरे पास जाके कितने एग्जीबिशन मैंने भेजा, 3-4 लाख रुपए हम देते थे। मुंबई एग्जीबिशन सर जाना है मुझे, 3 लाख आई पेड फर्दर पार्टिसिपेट फॉर 10 डेज। तो आप आपका राइट जागरूक हो जाइए। गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्यों नहीं देगा, वो आपको जानकारी होना चाहिए। मेरा जनरल ऑफिस का अंडर में एक ब्रांच ऑफिस कलकत्ता है, एक सॉल्ट लेक है, जहां नजदीक पर आप आते हैं कोई इशू नहीं है। और एक SC/ST हब है, जो SC/ST के लिए 10 बेनिफिट देते हैं सब्सिडीज, वो आपको हैंडलिंग देने के लिए बैठे हैं। इतना सारी सर्विस सपोर्ट आपको अवेल करना जरूरी है। MSMEs 2006 में क्या लिखा है? बायर मीन्स एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आल्सो। सेलर मीन्स ऑल द MSME यूनिट्स, एंड सेक्शन 2N1 में लिखा है NSIC। NSIC ऑल्सो बिकम सप्लायर एंड वी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उड़ीसा गवर्नमेंट हमको नोडल एजेंसी बनाया, बहुत सप्लाई किया हमने वहां पर। तो यहाँ पर क्या होता है, वो देते हैं हमको, टेंडर करते हैं, वेंडर का नाम रिकमेंड करते हैं, वेंडर को सप्लाई हो गया, पेमेंट आ गया, पेमेंट दे दिया। पेमेंट आपके थ्रू है, हमारे थ्रू आता है। अब क्या है ना, गवर्नमेंट जो चाहे डायरेक्ट आपको दे सकता है, तो हमारे थ्रू दे सकते हैं। तो ये सब सपोर्ट ऑलरेडी है। इसके बाद देखिए हमारा पार्ट होता है टीम ट्रेड एनेबल एंड मार्केटिंग, जिसको ONDC प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट हम लोग को दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, जागरूक करना, आप लोग को ऑनबोर्डिंग करना। ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जब भी ONDC करेंगे, आपका जितना भी आ रहा है वो पर्सनल भाग लीजिए, 100-200 रखिए, यहीं पर सब अरेंजमेंट होगा, 1 डेज का फुल सेशन रहेगा, वो प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्डिंग कर लीजिए, फिर वहां से डायरेक्ट सेल कीजिए मार्केट में। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इसका तो मेंशन नहीं देना। तो ये पार्ट आप लोग जरूर लागू करेंगे। सेकेंड क्या होगा, रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं हम लोग, ये एक्ट एज एग्रीगेटर। नैल्को में हम लोग हाईएस्ट लिफ्टिंग करते हैं, नैल्को का मटेरियल इनगोट और रॉड, और हम लोग आपको हाईएस्ट डिस्काउंट देते हैं। पर टन 6500 से लेकर 15,000 तक डिस्काउंट मिलता है आपको। कैश डिस्काउंट होता है, अगर आप मुझे पेमेंट कर दो, नहीं तो बैंक में दे दो। हम उनको पेमेंट कर दिए, करने के बाद जो मटेरियल आपको मिल गया, तो इनगोट आयरन करो। अब यहाँ पर क्या है, इनगोट तो बहुत मिलता है, आयरन नहीं मिल रहा है हम लोग को। अगर कोई यहाँ पर फैक्ट्री बनाते हो जो इनगोट से आयरन बना रहे हो, तो उसका मार्केट में ह्यूज डिमांड है। एल्यूमिनियम वायर बनाता आप लोग। सर मैं एल्यूमिनियम चेकर प्लेट लेता हूँ सर। चेकर प्लेट भी आपको मिल सकता है, हमारे थ्रू वो एक पोर्टफोलियो कर सकते हो उसका आप। तो क्या है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो पार्ट है, ये पार्ट को एनकरेज करना जरूरी है। जैसे सेल हो गया, RINL हो गया, ANM
जो जिंदल स्टील है, जिस पेसेस चाहिए वो हम आपको सस्ता में देंगे। रिसेंटली हम लोग टाई अप हुआ है, ये जो आपका विश्व बंगाल सम्मेलन जो हुआ था BGBS, वहाँ पर हम लोग साइन हुआ है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का MSME टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के साथ। 24 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को 24 कैंपेन रखना है, 4-5 लोन मेला करना है। हमारे 18 बैंक है यहाँ पे। आप लोग को जिसको लोन चाहिए वो लोन का रिक्वायरमेंट हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे, 2-3 दिन का 1-2 दिन का रखेंगे। बैंक वहाँ पर इंटेंसिवल देगा, फिर आपका लोन जैसे मिलेगा टेक ओवर एक्सपेंशन में हम करेंगे। ये पार्ट में आपको लोन मेला करना है मुझे, सो दैट आपका क्रेडिट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा। तो 3-4 जगह मेरा प्लानिंग है इस साल, सिलीगुड़ी, कलकत्ता में 1-2 दिन करना है, क्योंकि नॉर्थ साउथ इतना हूँ एक करने से होगा नहीं हमको। हावड़ा में देना होगा, नियर बारसन, दुर्गापुर एंड खड़गपुर, ऐसे में 4-5 जगह जाकर बात करना है जिससे सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा। फिर अगर रॉ मटेरियल इश्यू में किया तो आपको सस्ता मिल गया, सेल हो गया, RM हो गया। अगर यहाँ पर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका फ्रेंड बिजनेस कर रहे हो जो मुझे एंड टू एंड माल देगा, उनको चाहिए जो साइज का वो सेल नहीं बना रहे, बस सेल काट पीस नहीं देगा। प्लेट चाहिए आपको, भाई इतना साइज का चाहिए मुझे, मैं बांस का बॉडी बना रहा हूँ, मुझे ये साइज का चाहिए। अगर आपका यहाँ पर कोई भी ट्रेडर का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी डिमांड का माल काट के एज पर हिज रिक्वायरमेंट दे देगा, विल डायरेक्ट साइन एमओ नहीं, बस उनका 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। 100-200 करोड़, 100-200 करोड़ कुछ भी नहीं आज का दिन में। कोई बड़ा जो है जिसका जो पूरा सिस्टम हो, जो कस्टमर का उनका हिसाब से माल बना के देगा, उससे हम टाइप कर लेंगे एनएसएस के साथ। ये मटेरियल ऑल ओवर इंडिया में कैसे हो सकता है, तो आपका फायदा हो गया। हमको कैश में पेमेंट किया, तो ये जो फायदा हमको आपको एक यूनिट को देना है, क्योंकि सेल आने ने जो टाई अप किया, जिंदल टाई अप किया, श्री सीमेंट से टाई अप किया, तो ये आपको पर्टिकुलर आयरन स्टील केस में आपको वो चीज नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्लेट चाहिए मुझे, उतना थिकनेस देगा नहीं, बोलेगा इतना काट नहीं दूंगा, पूरा कॉयल उठाओ। तो अगर कोई है तो बोलिए आई विल मेक टाई अप, वो साइनिंग हो पर्टिकुलर फॉर मुझे बंगाल और बिहार के लिए कर सकता हूँ। अगर आप चाहो ऑल इंडिया देना है दे दो, ऑल इंडिया माल चला जाएगा हमारा, तो पेमेंट डायरेक्ट आएगा, आपका साथ मेरा एमओ साइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ को मुझे स्टेटमेंट करना है। सेल से आप फैसिलिटेट करा देंगे, सेल का मटेरियल आप ले लो, वो भी हम दे देंगे आपको। अब क्या होता है ना, कुछ होता है फास्ट मूविंग, कुछ शॉर्ट मूविंग, कुछ मटेरियल लगेगा नहीं, कुछ मटेरियल ये लगता है। जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है उनका पास जो नेटवर्क रहता है, अपना मशीन लगाते हैं, डीकॉइलिंग यूनिट लगाते हैं, कॉयल आएगा ना, उसका छोटा टुकड़ा में बटेगा, काट के करेगा। अगर हावड़ा और बंगाल में कोई जगह ऐसा सेटअप है तो आई एम रेडी टू मेक टाइम, बट वो बंदे को वो कंपनी का तो दम होना चाहिए, नहीं तो मेरा एमएसए भी परेशान होगा। इधर कैसे इधर हो जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना, शेड्यूल टेस्टिंग। तो ये बिजनेस हम बंगाल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो हम लोग बंगाल में वी आर द बेस्ट टैलेंट है यार, बट वो बिजनेस दुनिया में नीचे दब रहा है। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट का फोकस है, इसीलिए सिलीगुड़ी हम लोग खोल रहे हैं वो कॉरिडोर का बस, जो सिक्किम और इसको कैटर करे। गुवाहाटी में ऑफिस है मेरा, लेकिन गुवाहाटी से कैटर करना मुश्किल। आप सोचिए कितना अपॉर्चुनिटी आ रहा है बिजनेस के लिए। तो ठीक है, मैं 100 को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, कोर्स 10 को तो दे सकता हूँ। सीमेंट के लिए मेरा टाई अप है श्री सीमेंट से, कंस्ट्रक्शन के लिए श्री सीमेंट का ओपीसी गेट मिलता है, और विल गिव द लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम में देंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बिटुमिन के साइन हुआ है हमारा, तो बिटुमिन आपको कॉस्ट में मिलेगा। बिटुमिन के लिए जो बैंक गारंटी देते हो वो आपसे लेता है 18 से 21% तक, हम उसको कॉस्ट में लैंडिंग कराएंगे। अब एसपीसीएल क्या बोल रहा है, जो बैंक गारंटी जो दे रहा हूँ, जो क्रेडिट माल रहा है वो एनएसए संभाले, क्योंकि ऐसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या करेंगे, माल बेचना काम है उनका। अगर बैंक गारंटी देंगे उसको रिन्यूअल करना, ये करना बड़ा है, और टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल है। तो मैं बोला वो लोड हम ले लेते हैं, अब मटेरियल बेचो, फिर ऐसे करके हम जो रॉ मटेरियल आप बोलेंगे हम टाइप कर लेंगे, बट आई नीड ए वॉल्यूम। उसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंट पास ऑन कर देंगे तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। यहाँ पर एक कट होना जरूरी है। हम लोग कहाँ मिलेंगे, जहाँ मुझे कॉस्ट लगा सकता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए एक साथ मिलकर उधर जाना है, आप कुछ बने उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बने, मैं तुम पैकेजिंग करो तो मैं ये बनाता हूँ, वहाँ जाओ। मेरे पास इतना मैन पावर नहीं, मैं उसको कॉस्ट डाल ही नहीं सकता। इन दोनों पैकेजिंग का मास्टर है, शी इज द मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग। महिंद्रा जैसे कंपनी उन्होंने बनाया। मिस्टर अजय कुमार जी जो है वो डिजाइन में मास्टर है, उधर जो मैडम है वो गारमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो आप लोग एक एक क्या है ना, एक एक जगह में आप लोग आपका पोटेंशियल है। हम चले आप खुद का अंदर एक नेटवर्क बना लो। बीएनबी नेटवर्क क्या है, यही तो है। आप उसको दिया, वो उसको दिया, 10 क्लाइंट को आपने रेफर किया, 5 क्लाइंट को रेफर किया, तो वी कैन मेक इट हैपन टुगेदर इन बंगाल ऑल्सो। ऐसा कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। प्लस कुछ प्रिंसिपल लेना पड़ता है, मेक इन बंगाल,
कीप इन बंगाल। हम लोग खुद तो कंज्यूम करें, वो चीज जब करेंगे तो हमारा लोकल प्रोडक्ट प्रमोट होगा। तो हर काम के लिए खादी प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट हम लोग को थोड़ा सा प्रमोट करें। देन हमारे पास मशीन सेलिंग आ गया, उसमें क्या होता है आपको जो भी इक्विपमेंट चाहिए हम आपको वो दिला सकते हैं। अदर सपोर्ट में क्या है, SC/ST हब बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को हर साल 400-500 बाजित दे रहे हैं तो खर्चा करो। इसके लिए आप लोग का जो SC/ST हब है उसके लिए अब बताओ SC/ST एंटरप्रेन्योर कैसे देखा सकता हूँ मैं? एनीबॉडी? एक कंपनी को SC/ST कैसे देखा है? जनरल कैटेगरी में सब है तो SC/ST कंपनी कैसे होगा? अगर 100% स्टेक SC/ST कैंडिडेट होना चाहिए, नहीं तो मोर देन 50% स्टेक SC कैंडिडेट होना चाहिए। दो को डाल वुमेन एंटरप्रेन्योर सेम है। आप देखो वुमेन में क्या है, अगर 51% स्टेक लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप उनका शेयर होल्डिंग मोर देन 51 होता है तो क्या होगा आपका? इट विल ट्रीट एज वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है, जो 25% प्रोक्योरमेंट माइक्रो स्मॉल से लेना है उससे 4% कैटेगरी SC/ST के लिए, 3% वुमेन के लिए। तो हम लोग को लेना है, हमको हम ढूंढ रहे वुमेन SC/ST कहाँ है, निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मेरे को 25% जाना है। IOCL, NTPC इतना सारी PSUs है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अब सामान आपसे क्यों नहीं ले पा रहे कि अब जेब में ऑनबोर्डिंग नहीं हो? तो जेब में आपको रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है, जेब में है। अब जेब में कुछ ठीक होता है, उसीलिए क्या होता है, कॉप क्या डालना है, रेट क्या डालना है, वो दिल्ली वाला पार्टी काम कर रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, वो जो रेट में काम करके आप वो रेट में काम करके जा रहे हो, आप डायरेक्ट ऑर्डर ले नहीं पा रहे हो बिकॉज जेब में हम पर इक्विप नहीं है। इसके लिए अगर सपोर्ट चाहिए, हमारा सॉल्ट लेक में SC/ST हब में एक बंदा बैठा है जेब को सपोर्ट करने के लिए, ऑनबोर्डिंग करने के लिए। वुमेन SC/ST के लिए तो पूरा सपोर्ट है। बाकी आप लोग कोई करना चाहते हो तो मैं टीम को बोल दूंगा, दे हेल्प टू जेब में ऑनबोर्डिंग क्या करना है, कैसे आप डालेंगे जेम का ऑनबोर्डिंग, मतलब जेम में रजिस्ट्रेशन करा, उसके लिए नेसेसरी सर्टिफिकेट जरूरी होता है क्योंकि जेम में जब जाएंगे ना आपको आइटम वाइज चाहेगा, उद्यम का नहीं चलता है उसमें, तो वो बोर्डिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। इवन हम मेरे को चाहिए एक गाड़ी चाहिए जिसमें 50,000 मेरा बजट है, कोई मिल नहीं रहा है बंगाल का, और जो भी कोट किया इतना कोट कर दिया जो मेरे को गाड़ी दे नहीं पा रहा है अभी मेरे को, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ चीज को। अब क्या होता है, एक तो जेम का थ्रू हो गया, इस सिस्टम में क्या मिलेगा, हमारे रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट होता है टर्नओवर बेस, जो SC/ST यूनिट है उनको हमें 100 + 18 108 रुपये में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनके यूनिट का इंस्पेक्शन का संपत्ति। देखिए ये अलग नेशनल SC/ST थर्ड बेस। फिर BT पोर्टल मेंबर में 80% सब्सिडी है, 6,000 का 80% कितना हो गया, 1250 रुपये आ गया, तो 20% देना है आपको, तो 1200 रुपये और GST 18% हो गया, तो 1250 रुपये में एक साल भर के लिए आपका पूरा साइट में लाभ उठाओ। कहाँ मिलेगा ऐसा? बैंक प्रोसेसिंग के, बैंक में जब लोन कराएंगे उसको प्रोसेसिंग पे 80% सब्सिडी है, आपको 1 लाख तक। बैंक गारंटी जब बनाते हो, एलसी जब बनाते हो, उसके लिए जो खर्चा आएगा उसका आपका 1 लाख बाई 85,000 80,000 जो मिल जाएगा आपको। जो प्रोडक्ट का टेस्टिंग करेंगे, NABL आपको कोई भी लैबोरेटरी टेस्टिंग कराओ, हमारे ATC से भी कराओ, यू विल गेट इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस। देन आपका क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ये बहुत से लेते नहीं हो आप लोग। आपका जो मशीन बैठा है ऑपरेशन के लिए, उसमें आपको 25% तक सब्सिडी है, इसको क्रेडिट लिंक स्पेशल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ओनली 2 पार्टी को दे पाए हमने, ढूंढ के भाई आके ले जा, ठीक है। हमारा कंपनी क्या होता है, SC/ST में डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो हैंड होल्डिंग जो देगा, अगर आप लोग भी दे देते हो तो आसान होता है काम के लिए। तो इसीलिए हमारा टीम बैठा है वहाँ पर सॉल्ट लेक ऑफिस में, जो SC/ST को बैठा है कि भाई ये पेपर है, ये करो, हम लोग उसे हैंड होल्डिंग देते हैं। सेकेंड आपका एक्सपोर्ट काउंसिल का मेंबरशिप, जैसे आपने FIEO का मेंबरशिप लेंगे 80% हम दे देंगे आपको, आपका जितना SC/ST आ रहा है ना उसको बोले जाए सब्सिडी क्लेम कर लो, गेटिंग इट, तो जितना आ रहा है हमारा पास भेज दो, हम सब्सिडी दे देंगे, आपका मेंबरशिप बढ़ाओ और ये बढ़ाओ, कितना मेंबरशिप है 8,000 जो भी है, और से जितना है 20,000 हम दे देंगे। फिर बैंक के लिए फैसिलिटेशन सर्विस देते हैं उनका सर। इसके अलावा आपका टॉप 50 NIRE मैनेजमेंट रेटिंग इंस्टीट्यूट से आपको जो प्रोग्राम फी करेंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे आप, उसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। कभी शार्पनिंग तो होना चाहिए ना, बिजनेस कर रहे हो, नॉलेज क्या बना रहे हो, एक्सपोर्ट का पैकेजिंग का ट्रेनिंग लेके आ जाओ, अच्छा जाएगा। 6 महीना सॉरी 7 days or 15 days। CBFT
हाँ, वो तो डायरेक्ट उनका अकाउंट में चला जाएगा। तो जो भी आपका ट्रेनिंग फीस लगेगा, जैसे पैकेजिंग को ट्रेनिंग लेना है, एक्सपोर्ट को ट्रेनिंग देना है, IFT ट्रेनिंग करा रहा है, फिर बाकी जो टॉप रेटेड जो 50 NI रेटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप ट्रेनिंग कराएंगे, आपको फीस मिल जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये हो गया मेन SC/ST के लिए। फिर हमारा हावड़ा में जो टेस्टिंग सेंटर है, उसमें देखो मैंने ये तक ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ का नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया है, नीचे भी नंबर दिया मैंने। कोई भी टेस्टिंग ट्रेनिंग कराना है, NABL अप्रूव लैब है, यहाँ पर दिया है क्या क्या सेटअप हम करते हैं। सर जैसे जैसे कि हम कोई ऐसा एग्जीबिशन कर रहे हैं जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं, उसको भी आप रिइंबर्स करते हो, तो वो कहाँ पे हमको पता चल सकता है सर? ये हमारा साइट में जब जाएंगे 3 से 6 महीने पहले अपील करेंगे। तरीका होता है, अगर आप लोग एसोसिएशन का थ्रू पे, तो ये एग्जीबिशन जाना है मुझे, तो गवर्नमेंट बाहर के लिए मैं बोल रहा हूँ, डोमेस्टिक के लिए जाना है तो आपको पहले से एप्लीकेशन देना है। आप देखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने बजट दिया कि नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा 3 से 6 महीने पहले। इंटरनेशनल के लिए क्या है कितने दिन का? इंटरनेशनल 3 महीने पहले प्रिपरेशन लेना है मिलेगा। तो अभी अगर जैसे अगर मुझे कुछ करना है तो आप मई महीने के अंदर प्लानिंग कर लो, कौन से एग्जीबिशन ज्यादा जा रहा है। और वो आपके वेबसाइट पे होगा मिलसिंग? हमारा वेबसाइट में जो सिले गवर्नमेंट जो अप्रूव किया है, हाँ, वो वाला पार्ट है। ओके। अभी और एक एग्जीबिशन कौन सी जगह में है देख रहा था मैं, हमारा साइट में देख के बता दूंगा। कैप्टन नहीं, कैप्टन तो ये कर रहा है, फियो कर रहा है, कौन सा प्यार है मेरा, ये साइट क्लोन सुमित देखो तो हमारा साइट में कौन सा एग्जीबिशन दे रहा है, बता रहा हूँ। तो क्या है ना, 2 तरीका होता है, जो हमारा अप्रूव नहीं है, तो मैंने जैसे हमारा यहाँ 5 से एसोसिएशन बता रहा एसोसिएशन, अब CI ने मुझे प्रपोजल दिया सिलीगुड़ी से, जो हम लोग को डेलीगेट लेके जाना है 20 डेलीगेट्स। अब तक हो गया नहीं, हो जाएगा राशिया जाएगा, डेलीगेट से जाएगा। अब डेलीगेट लेकर अगर जाना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और उस टाइम में देखना है कौन सा एग्जीबिशन चल रहा है, उसी टाइम आपको डेलीगेट्स लेकर जाना चाहिए। तो एग्जीबिशन का पहले आपने बोला ये जगह मुझे विजिट करना है, ये हाफ एक क्लाइंट है मेरा, और यहाँ जाने से ये सब इंडस्ट्रियल से मेरे को पता चलेगा क्या चाहिए उनको। एक मीटिंग रख देंगे वहाँ पर, इंडियन एम्बेसी एक मीटिंग रख देंगे, फिर देखना है एग्जीबिशन में आगे, मतलब 7 दिन का एग्जीबिशन चल रहा है तो आगे से 2 दिन, पीछे से 2 दिन, और 7 डेज से 5 डेज एग्जीबिशन 7 तारीख तक जान जरूरी। तो ये प्लानिंग आपको बैठते करना पड़ेगा घर में, कि भाई मेरा जो 20 यूनिट है वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कोशिश करना है सिमिलर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग, सिर्फ वैल्यू रेट में जाना है। क्योंकि हम लोग जो मेला में जाते हैं ना, कोई टेक्सटाइल वाला लेके जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं बनता, पर्टिकुलर पैकेजिंग में मार खा जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं जो यहाँ पर मेला में लगता है वही लेके जाते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द थिंग वी आर डूइंग देयर, सिर्फ निश्चित बोलते हैं हैंडीकैप मेला हम लोग बहुत पहले करते थे, अब वो वाला बंद कर दिया, कम हो गया। मल्टीपल प्रोडक्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर कुछ भी जाकर बेच सकते हो, बट इंडिया का जो नया चीज आ रहा है, AI आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, स्टार्टअप आ रहा है, दे शुड प्रमोट देयर, दे कैन गो देयर। तो ये पार्ट हो गया एग्जीबिशन के लिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम में ये पार्ट आ जाएगा आपका। सर আমাদের এমনি সেলফ जी, आई मीन वर्कशॉप है हेड ऑफ Fieo, I'll call you back. স্যার আমাদের যেমন আমরা শুধুমাত্র এখন ইন্ডিয়াতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে পার্টিসিপেট করছি, তো সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক এন্টারপ্রেনার আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে স্যার আমি যেমন নিজে দিল্লিতে গেছিলাম, এই প্রি পুজো বেঙ্গল মেলা হয়, তো ওখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমরা বম্বে মেলা বা গুজরাট মেলা বা বাইরের কোনো মেলাতে যেতে পারি না। দেখুন আপনাদের বাইরে মেলা আপনারা যেতে পারেন, কিন্তু সেখানে আমরা ইউনিট প্রোফাইল আছে, অ্যাসোসিয়েশন আমার পাঠিয়ে নিয়ে যাবো। যদি আপনি অ্যাপিল করেন যে আমার এই প্রোফাইল আছে, এতগুলো ইউনিট আমাদের যাবে, দেন উই ক্যান মেক ইট। আচ্ছা, NSIC তে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। প্লাস আমাদের একটা দিল্লিতে ওখলা যে মেট্রো আছে, ওটা NSIC নামে মেট্রো আছে, ওখানে আমাদের একটা ইভেন্টের গ্রাউন্ড আছে। আচ্ছা, কোন ইভেন্ট ম্যানেজারকে যদি আপনি ইভেন্ট করান, যেখানে আমরা ওখানে স্টল প্রোভাইড করা যায়, এবং SC/STদের জন্য আলাদা একটা পয়সা দেওয়া হয় মেলায় পার্টিসিপেটের জন্য। প্লাস জেনারেলের জন্য আছে পার্ট, সেটা বিভিন্ন স্কিমে আছে, মাইক্রোতে আলাদা, স্কিমে আলাদা। যদি সেরকম মনে হয় মোটামুটি 3-6 মাস আগে আপনার প্ল্যানিং করতে হবে। মে মাসটা হচ্ছে ভাইটাল, গভর্নমেন্টের বাজেট এই টাইমে স্যাংশনটা হয়। যদি স্যাংশন না হয় তাহলে অ্যাপ্লাই করলে আমরা নিশ্চিত মিনিস্টার কমার্সের পাতে বাজেট অ্যালোকেশন হয়ে যাবে। Be delegates, be the intelligent participation. You need to give me the proposal at least it is international event participate করছে। আর যখনই আসবে দিল্লিতেই করেছিলাম, কি আছে RGSM ছিল, রিভার্স ব্যাচ ছিল, IIT এর সাথে IIT এর পড়া যেটা দিল্লিতে, তাজিকিস্তানের এক্সিবিশন প্ল্যানিং করতে হলে কি করতে হবে? প্ল্যানিং মানে আপনি দেখবেন যে কোন এক্সিবিশন আপনার প্রোডাক্টের ভালো ডিমান্ড আছে,
সেটা তো আমি দেখি। মেন হচ্ছে মার্কেটিং, হচ্ছে এক্সিবিশন। আমাকে যদি কাস্টমার নিতে হয় তো মেন হচ্ছে এক্সিবিশন। কারণ আমি যদি একটা প্রোডাক্ট নিয়ে 10টা রোডে ঘোরার থেকে একটা এক্সিবিশনে যাওয়া আমার জন্য যেটা মানে হেল্পফুল হয়, যেখানে সব কাস্টমার আছে, যেখানে আমি আমার আইটেমের ডিসপ্লে করতে পারি। আর এ থেকে 18 বছর ধরে আমরা এটাই করছি। কি প্রোডাক্ট নিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট। কোন প্রোডাক্ট? ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্স্ট প্রোডাক্ট আছে, স্পেসিফিক প্রোডাক্ট। ERC, ইলাস্টিক রেল ফ্রি। ঠিক আছে। কোন ক্লায়েন্ট কিটা भी ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লায়েন্ট? আমাদের হচ্ছে রেলওয়ে মেন ট্র্যাক সিরিজ। হ্যাঁ, এই ক্লায়েন্ট কারা হয়? রেলওয়ে হবে, আদার্স রেলওয়ে। রেলওয়ে হয়ে গেল বিভিন্ন যাচ্ছে গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট। আর রেলের ওখানকার যে ভেন্ডর আছে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে আপনাকে। আপনি এক কাজ করুন, ইন্ডিয়ান এম্বাসি কোথায় জায়গা আছে? পার্টি যেটা সবাই সবাই পাঠিয়েছে। লিস্টটা পাঠায়, সেই লিস্টটা র্যান্ডম লিস্ট। হ্যাঁ, কারণ ওখানে অর্ধেক পার্টি হয়তো মারাও গেছে, তারাও হয়তো যায় না। আচ্ছা, সেরকম লিস্টে আসে আমাদের কাছে। বললাম তো আজকে মানে 18-19 বছর ধরে আমি এই করছি। ঠিক আছে। আর ওই লিস্ট আমি দেখে আমার মাথা খারাপ হচ্ছে। তাহলে আপনি বলুন, আসলে তো আপনি এক্সিবিশন ভাগ দিচ্ছেন, কোনো ক্লায়েন্ট পারমানেন্ট হয়নি, কতগুলো ক্লায়েন্টের সাথে? মানে আমি অল ওভার ওয়ার্ল্ডে সাপ্লাই কত টার্ন ওভার আপনার? 200 crore। তাহলে যদি মনে হয় যে কোথাও আপনার এখান আপনার এক্সপোর্ট এরিয়া কিছু নেই, আমার গেট এরিয়া কিছু নেই? আমার এক্সপোর্ট নিয়ে কোনো কিছু নেই। আমার মেন যেটা হচ্ছে লাস্ট 2-3 মান্থস আমার 3 crore আটকে আছে কোথায়? রিজার্ভ গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়াতে এন্টিটি ট্রানজাকশন। আমি সব ডকুমেন্ট ওখানে দিয়েছি। আমি MSME পার্ট উদ্যোগরা আছে সব আছে। তো আটকে আছে কি আপনার ফটো না তার ফটো? তাদের পর সেটা কেউ ডিসাইড করছে। ব্যাংক যারা ডকুমেন্ট আছে, ব্যাংক আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে মেলে। সেই মেলে কি আছে না আছে তাও দেখছে। এখানে যে আমাদের কনসার্ন হবে বিজেপি যেটা, তাকে অ্যাড্রেস করে বিজেপি বলতে রাইটিং অফ পাবলিক না, ওনাকে জানানো হয়নি। আমরা একবার নক করুন। কাজ হচ্ছে ওখানকার যে আমাদের এম্বাসি যেটা আছে তাকে একবার নক করুন। ওখানে কোনো প্রবলেম নেই, ওরা ফান্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাদের ইন্ডিয়াতে আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রবলেম। ইন্ডিয়া মানে RBI যেটা আমাদের পেমেন্ট হোল্ড করে রেখেছে, কারণটা সাসপেন্স এমটিটি ট্রানজাকশন, যেটা 45 ডেজের মধ্যে হওয়া উচিত, সেখানে আমাদের 2 দিন ডিলে হয়েছে। তার ডিলেটাও আমরা বলেছি, ব্যাংকও রাজি আছে, কিন্তু ব্যাংক যে আমাকে সাপোর্ট করে বা RBI যে একজন ইন্টারনেট করে তাকে করছে, আর এটা মিট করুন, দেখা করে না। মেল দিয়েছে সব কিছু। স্পেসিফিক ওরা শুধু ব্যাংকে টেনে স্পেসিফিক আলাদা করে আলোচনা করবো। সেটাই ভালো। somebody should be there who will help you out. Okay? সেখানে আপনার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেওয়া যাবে। This platform, this individual case will discuss. That is one to one will discuss. Case to case কিছু জিনিসটা হয় সেখানে আপনাদের আমি বুঝতে পেরেছি ম্যাটারটা। এমটিটির আন্ডারে যে টাইম লাইনের মধ্যে পেমেন্টটা পেতে হয় ওই টাইম লাইনের মধ্যে হয়নি, তাই তো পেমেন্টটা? কোন কান্ট্রি এটা? কোন কান্ট্রি? মোজাম্বিক। তো আপনার যাওয়ার সময় থেকে আপনার লেখাই ছিল যে এটা একটু প্রবলেম। না ওরকম পুরো ডকুমেন্ট আমাকে বলা হয় কি কন্ডিশন ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে। ওটা বেসিক্যালি RBI এর অ্যাপ্রুভালের জন্য ওয়েট করছে। ব্যাংকের লেভেলে কিছু করার নেই। ব্যাংকে পেমেন্ট এসে গেছে। ব্যাংকে পেমেন্ট এসে গেছে, ওটা ব্যাংক রেগুলারাইজ করবে না, অ্যাকাউন্ট ফর করবে না যখন RBI ইয়ে করছে। ওটা রিসেন্টলি টাইম ফ্রেমটা বেড়েছে, বাট আপনার তো প্রিভিয়াস ট্রানজাকশন। আমরা অন্তত 7 টাইম দিয়েছি ডকুমেন্ট। বুঝতে পেরেছি। ডকুমেন্ট আবার চাইছি। এরকম কেস আমাদের কাছে আগেও এসছে, সেগুলো করা যায়, বাট ডিফিকাল্ট। সিও ক্যান টেক আপ, অ্যাসোসিয়েশন ক্যান টেক আপ, বিজেপি ক্যান টেক আপ। আমি সেটাই জানার জন্য এসেছি মেনে গেলাম। তো আপনি ফিও মেম্বার আছেন? না, আমরা MSME। ফিও মেম্বার না না, হোয়াট দে আর ফ্রম এমএসএ। আপনার তো ইঞ্জিনিয়ারিং পুরো একটু ঠিক আছে। আই উইল ডিসকাস উইথ ইউ। ইবিসি কাজ করবে না? আপনি ইবিসি মেম্বার আছেন? আই উইল ডিসকাস। ইবিসি টেক আপ করেছেন? ঠিক আছে। DGT কোন জানাই না, আমরা ব্যাংক আর RBI এর মধ্যে এখন আছে। ইবিসি টেক আপ কাউকে জানাবেন না। ফিও ক্যান টেক আপ। ইবিসি হচ্ছে আপনার জন্য আমরা মেসেজ হ্যান্ডেল, মেসেজ আপডেট এক্সপোর্ট যখন করছেন তখন ইবিসি আপনাকে ওরা হেল্প করতে পারে, বিজেপির সাথে কথা বলতে পারে, একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন করতে পারে। NSIC তো আমরা একটা পার্টি ডিনার্সে কেস করি, প্রাইভেট পার্টি। দেখেন আমরা দেখেছি 45 ডেজের উপরে হয়ে গেছে। গভর্নমেন্ট বানিয়ে বসে আছে। 5 লাখ অ্যাডভান্স দিয়েছে, 1 crore মেটেরিয়াল বানিয়ে। মেটেরিয়াল এখন আমার কাছে পড়ে আছে, 60 ডেজের উপর হয়ে গেছে। দেখুন গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে শুনুন, টাইম মধ্যে ডিলে পায়। গভর্নমেন্টের কথা যদি কোনো ডিলে হয়, কোনো পেমেন্ট আসছে না, আই ক্যান টেক আপ দ্য মানি and I can talk to your boss. Any PSO যেটা গভর্নমেন্ট করে, but private is a separate entity, you are my control. You are not listen. ও হাজার কাম দেখিয়ে দেবে, আমার এই কল হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি দেখেন আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল আলোচনা করতে হবে। Okay, okay. ঠিক আছে, সেপারেট ইট ইজ আ জেনারেল প্ল্যাটফর্ম ফর উই শুড ডিসকাস দিস ইস্যুস। আচ্ছা, তো মোটামুটি হচ্ছে
रैप एंडर ये सब हम लोग के पास नहीं है। आप देखिए डिटेल्स के लिए आपको एनएसएस का कोड में आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर एक स्कैनर भी दिया है। इसके बाद जब भी कोई इशू है, मेरा 2 ब्रांच है, एक सॉल्ट लेक में है, 20 আব্দুল্লাহ ডিস্ট্রিক্ট, যার কাছে তার এখানে চলে যাবে, যার সল্ট লেক কাছেও চলে যাবে। যদি এখানে রিজলভ না হয় প্লিজ কল। এখানে আমার একটা ইমেলও দেওয়া আছে, অফিসিয়াল নাম্বারও দেওয়া আছে। এবার কারো কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। স্যার এখানে যে আপনারা যেটা ডিসকাস করলেন প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন, ধরুন আমাদের তো লিস্ট অফ প্রোডাক্টস রয়েছে, এবারে কান্ট্রি ওয়াইজ সেটা ডাইভার্সিফাই বা কাস্টমাইজ করতে হবে, এই জিনিসটা হ্যান্ড হোল্ডিং কী করবেন? এটার জন্য প্রথম ফার্স্ট হলো আপনি যখন বিদেশে ভিজিট করবেন, ওখানে তো রিলেটিভস লাগে, বলুন ওখানে কোন মালটা ভালো চলছে বল, স্যাম্পেল আনিয়ে নিন। এটা তো ইজিয়েস্ট ওয়ে। ধরুন আপনার যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, যেতে পারলে তো ভালো, আপনি হ্যান্ডস অন দেখতে পাচ্ছেন। আর না হলে প্রত্যেকটা দেশে ইন্ডিয়ানরা আছে, মানে যখন বাইরে যায় না, ইন্ডিয়ান কনজিউমার কথাও ভাবে, তারা ওখানে কেনে সব জায়গাতে, কোথায় নেই বলুন। মোটামুটি ইস্টার্ন কান্ট্রি টেস্টটা মোটামুটি সেম থাকে, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান যাইগুলো না কেন, আমাদের রুচি বা এক্সপোর্ট মোটামুটি কোনো ডিফারেন্স নেই। যেমন চায়নাতে স্কার্পের প্রচুর ডিমান্ড, ইউরোপ আমেরিকাতে স্কার্পের প্রচুর ডিমান্ড আছে, সিল্কের স্কার্প পার্টিকুলার। একবার আমার যে স্কার্পের ডিমান্ড এসেছিল, বারুইপুর না কোথায় গিয়ে খুঁজে খুঁজে পাই, কোনো কোঅপারেটিভ বানাচ্ছিল। সেই স্কার্পও যদি ভালো, সিল্কের স্কার্পও যদি ভালো কাজ করে করতে পারে, তার একটা হিউজ মার্কেট পোটেনশিয়াল আছে। এবং সিজন টু সিজন ভ্যারি করে। দুর্গার সময় যখন যাচ্ছেন আপনার তখন হচ্ছে, তো আপনার কাছে যারা ওখানে আসে সেখান থেকে হাই ডিমান্ডিং প্রোডাক্টের ডিটেলসটা পাঠাতে বা প্যাকিং করে পাঠিয়ে দিতে। নাও ইউ মেক ইট দিস। তারপর ওখানে একটা চেষ্টা করুন যে কেউ সেলিং কেউ আছে কিনা, কোনো ইন্ডিয়ান কেউ দোকান আছে কিনা, যার সাথে টাইপটা করুন। এখানে যেমন পোস্টারের থ্রু দিয়ে মালটা ওখানে পাঠান। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ছোটো ছোটো স্টেপ বলছি আমি। আসলে দুটো করে আছে কিনা লেভেলটা আলাদা হয়। যখন আমরা শুরুয়াত করি তখন এইরকম আমরা একটা প্রথমে ডিজিটাল ক্যাটালগ, আপনি হার্ড কপিটা বসেও বানান, ডিজিটাল ক্যাটালগ ক্লায়েন্টকে পাঠান, অ্যাপ্লাই করেন, ডিটেলস টেকনিক্যাল কি রানের আছে না আছে, মানে ওই দেশে দেখবেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের না এসএসএন কোড থাকে, একটা এসএসএন কোড অনুযায়ী দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেসিফিক প্রত্যেকটা কান্ট্রি আলাদা নিয়ম, ইউরোপিয়ান আলাদা, আমেরিকা আলাদা, ইউরোপ আলাদা, মানে প্রত্যেকটা ওই কান্ট্রি হিসাবে কি হওয়া উচিত। তার জন্য আপনার যে ক্যাপেক্সিল বা অ্যাপারেল কাউন্সিল যেটা আছে বা এই কি আছে, ওরা বলতে পারবে এই এসএসএন কোডের এই জিনিসগুলো দরকার। যখন আপনি বিক্রি করবেন ক্লায়েন্টকে এডুকেট বা ব্যবহার করার দরকার, তো কেউ ওই ক্যাটালগের থ্রু স্ক্যান করলো, পেয়ে গেল ওই এই জিনিসটা আছে। নাও ফুল সার্টিফাই যে দিস ইজ দ্য সেম থিং। তার জন্য এখানকার এজিএস ইন্ডিয়া বা অনেক কিছু এজেন্সি আছে যারা সার্টিফাই করতে, ওরা বলবে এই এজেন্সি সার্টিফাই করলে মালটা পাঠাবে। এবার মুশকিল যখন মাল অর্ডার করে বললো আমাকে একটা পাঠিয়ে দিন, কন্টেনার পাঠিয়ে দিন, 1 কন্টেনার মাল দেওয়া আপনার পক্ষে টাকা, সেই ব্যাকেন্ড আপনার কাছে নেই। আমাদের এখানে যখন অর্ডার আসে হ্যান্ডিক্যাপ্টের মালটা মাল খেয়ে যায় আমরা ওখানে টাকা 1 কন্টেনার বললে 10,000 পেজ দিন, ক্যাপাসিটি নেই, ফান্ডের ক্যাপাসিটি থাকে না। তো সেখানে আমরা কি ব্যাক করে যাই, কারণ ওদের একটা যে বড় বড় হোলসেল আছে না, বড় বড় যে শোরুমগুলো দেখবেন ওখানে ওদের বাল্কে নিয়ে নেয়। আমাজনের যে স্টোর আছে আমেরিকাতে বা যে বড় বড় শোরুমগুলো আছে, তার জন্য আমরা কি করি, প্রথমে ছোটো ছোটো সেগমেন্ট যেন ইন্ডিয়া বা ভালো আছে রিটেল দোকান আছে তাদের কার্ডটা নিয়ে নেয়, তাদের পাঠান, তোমার লসটা বেশি না হয়। তো সেইভাবে ছোটো দূর করতে হচ্ছে, বা আস্তে যখন ক্যাপাসিটি বড়লো তখন বিগাড়ে যাবে। প্লাস একবার যখন এলসি খুলে পাবে, এলসি আবার বিভিন্ন ভাগ হয়, এলসি সাথে দেবো না, ছোটো মাল হলে বলো ক্যাশ পাঠাও, অ্যাডভান্স পাঠাও, তখন পাঠাবো তো কত $10,000 $20,000, দেন ওই আসিং ফর দ্য অ্যাডভান্স পেমেন্ট। পুরো হয়ে গেল, মাল হয়ে গেছে, কনসাইনমেন্ট হয়ে গেছে, ইট ইজ ওকে, নাও গিভ অ্যাডভান্স, দেন আই উইল সেন্ড, যাতে আপনার টাকাটা না আসবে। যখন বড় কনসাইনমেন্ট তখন বলে এলসি করো, এলসি আবার বিভিন্ন হয়, সাইড এলসি হয়, যেখানে যে ডিসকাউন্ট করছেন ব্যাংক বলে কোলেটাল দাও। আর যদি বলা ইউটিউব হলে এলসি আরেকটা কি একটা আছে যেন, একটা সাইড এলসি হয় আর একটা কেউ এলসি হয়, এলসির অনেকগুলো ভাগ আছে। সেই এলসি আর ডকুমেন্ট পার্ট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের মাস্ট। প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে আপনাকে গ্লোবাল সিচুয়েশন নজর রাখবেন, কোথায় কি আসতে যাচ্ছে, কে কোথায় কি রেস্টুরেন্ট লাগাচ্ছে। এখন যেমন ভোলাটাইল খুব মার্কেট, এই ভোলাটাইল মার্কেটে বিজনেস করা টাফ হয়ে যায়, কারণ যখন আপনি কনসেন্টমেন্ট কোটি কোটি টাকা পাঠাচ্ছেন না, তখন এনি টাইম ইউ ক্যান বিকাম দিস। ওই জন্য চেষ্টা করতে হয় যত সম্ভব কনসেন্ট পাঠানো। সাইড এলসি অনেকে করতে রাজি হয় না, যারা রাজি হলো তারা এবারে যায় সেক্ষেত্রে। তো ব্যবসা যখন করছেন এখানে যেমন আছে, ওটাও রিস্ক আছে, রিস্কটাকে মিটিগেট করা দরকার। তার সাথে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে রাখা, এই সিজিতে ইন্স্যুরেন্স রাখেন যাতে আপনার প্রোটেক্ট করে।
তো এটা একটা মানে ফার্স্ট পার্ট আছে, এটা একদিনে শেষ করা যায় না এই শর্ট টাইমের মধ্যে। ইট ইজ অ্যাজ এ অ্যাওয়ারনেস সামথিং যে আমরা কি করতে পারি, তারপরে কাজটা নিতে পারা যায়। তো আপনি যখন ওয়ান টু ওয়ান আসবেন যে আমরা এই আছে পুরো লিস্ট বানিয়ে নেবেন, কোন কোম্পানি তার ইমেল আইডি কি, তার কি আছে, কি প্রোডাক্ট কত থাকলো, কিছু বসে থাকলো, ওভাবে আমরা ডিজিটাল কাটালাম। তার ব্যান্ডিং করা, তার সার্টিফিকেশন করা, পিসি সার্টিফিকেশন, সি সার্টিফিকেশন, সার্টিফিকেশন প্রচুর কিছু হয়। যখন প্যাকেজিং করছেন তার কিছু নর্মস আছে, যাতে এয়ার টাইট মানে ভিতরে আমরা যেগুলো দিয়ে রাখি, তারপর আপনার সার্টিফিকেশন অনেকগুলো লাগে সেগুলো। তো সেগুলো করলে ধাপে 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 ওখানে পৌঁছায়। মানে এক্সপোর্টের জন্য আগে থেকে তৈরি শুরু করে নিজেকে, ইউ ক্যান মেক ক্যাপেবল 1 or 2 or 3 ধাপে লাগে। একদিনে মনে করুন হবে না। আর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মার্কেট এক্সপোর্টারকে দিয়ে ডাটাবেস সবারই কাছে আছে, ফিওর কাছে আছে, ডিজেপির কাছে আছে, কিন্তু শেয়ার করতে চায় না, কারণ কম্পিটিশন ইনফরমেশন থাকে। ধরুন উনি এক্সপোর্ট করছেন 20 বছর ধরে খেটে খুঁটে তৈরি করে, এবার ওনার প্রোডাক্ট আপনার ওই প্রোডাক্ট আছে কার কাছে আছে বিক্রি করে দাও। এবার আমরা ডিজিএফটি বা আমাদের পার্টিকুলার যারা আছে তাদের কাছে টাটা ক্যাপচার থাকে। হ্যাঁ, আমরা কি করতে পারি, কার্টুয়েজ বলতে পারি এই কান্ট্রিতে এই মালটা চলছে না, সেই ডাটা ক্যাপচার আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন, কিন্তু ক্লায়েন্টের নাম আপনাকে দেবে না নর্মাল। দ্যাট ক্যান নট বি শেয়ার। হ্যাঁ, তার জন্য কি করতে পারি, যারা রিটায়ার করে বসে আছে বা যাদের এক্সপার্টাইজ আছে তাদের কাছে কনসালটেন্ট রাখলে, ভাই তুমি পার মান্থ ফিস থাকো আর আমাকে কনসালটেন্সি असाइनमेंट बेसिस बसना। ये मतलब हो गया जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जिसको एक्सपर्टाइज है उनका जो कंसल्टेंट हायर किया आपने। হ্যাঁ, এই ক্যালকাটা যে আপনার মার্চেন্ট এক্সপোর্ট আছে তাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে না। Then you have to explore with the membership করা আছে, মানে যে কাউন্সিল আপনি মেম্বার তারাই বলবে এই মার্চেন্ট এক্সপোর্টার আছে। মার্চেন্ট এক্সপোর্ট কি ডাজন্ট নাকশন ফ্যাসিলিটি, বাট দে আর আউটসোর্সিং ফ্রম আউটসোর্সিং করে ভ্যালুয়েশন করলে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল দেবেন। So because it is your product, your valuation is there. But only upsell your technical valuation is what of the market is for. Anybody has any? যেটা বললাম ভিডিও পোর্টাল আছে আমাদের, you can get a trade lead, you can get a continuous information. मार्केटिंग पोर्टल सेकंड पेज आप देखिए, सेकंड पेज में लिखा है यहाँ पर, এটা আপনার ये पोर्टल में जब সেই সাইটে গেলে এটা পাবেন। এখানে গোল্ড মেম্বারশিপ হয় 5000 দিয়ে, নর্মালি বেসিক মেম্বারশিপ ফ্রি অফ কস্ট থাকে, যখন আপনি বেসিক যাবেন তখন আপনাকে এটা পাবেন। আপনি মাইক্রো ক্যাটাগরি যান তাহলে সাবসিডি পেয়ে যাবেন 20%। মাইক্রো ক্যাটাগরি বেসিক্যালি কোন কাইন্ড অফ ই-কমার্স যেমন ইন্ডিয়া মার্ট বা এটা হচ্ছে এমএসএমই মার্ট, ওই ইন্ডিয়া মার্টের মধ্যে সবাই আছে। ওইটা কি ওই রকম ভাবে অ্যাক্ট করে দেখুন না, ইন্ডিয়া মার্টের প্ল্যাটফর্ম সামথিং কেন ওখানেও বায়ার্স এবং সেলার্সদের একটা কন্ট্রোল বাই দেয়, ওরা কন্ট্রোল করছে, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, এরা দেয়ার কন্ট্রোলিং। সেখানে আপনি সাপ্লায়ার, ক্লায়েন্ট ও আপনার ক্লায়েন্ট নয়, এখানে সাপ্লায়ার আমি, ক্লায়েন্ট আপনি। ইট ইজ জাস্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেটা ওএনডিসি দিতে যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট আপনি সব কিছু জানেন। আর অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট বা যেগুলো বলছে ইন্ডিয়া মার্ট বলছেন, ওটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনার নয়। আজকে আপনি যে কালকে আপনার ওখান থেকে আর থাকছে না বা কন্ট্রোল থাকছে না, কিন্তু এটা একটা পার্মানেন্ট এটা যে পারমানেন্ট পার্ট, যেটা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট যেমন ফিওর সাইট, ফিনান্সিয়াল সাইট সবাই অ্যাভেল করে, ইজ এ রিসোর্সফুল ডাটা আর দ্য ক্রেডেনশিয়াল ভেরিফাইড। ইন্ডিয়া মার্ট এটা হচ্ছে এমএসএমই মার্ট, MSME মার্ট। ফিওর রেজিস্ট্রেশন ফিস কি ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হয় নাকি কোনো অফিস ফিস, মানে আমরা তো স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা আপনি একটা অ্যাসোসিয়েশন করতে হবে, আপনাদের স্বরোজগার, আপনাদের তো অফিসিয়াল এসে দেখা করে গেছিল, আমার সাথে বলেছে, সো দে উইল রেজিস্টার। আমরা being an NSIC যেমন রেজিস্ট্রেশন কোনো এড লাগে এখানে কিছু লাগে, যারা আছে অলরেডি আপনি দেখবেন আপনারা ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড ইউকেন জেনারেট এন্ড ওটা আমরাই জেনারেট করি। আপনাদের মতো মেম্বারশিপে জাস্ট আমি ফলো আপ করবেন। আমার কাছাকাছি ভিডিও ব্রাঞ্চে আছে 6000 এর সাথে ফার্স্ট দিয়েছি, পোস্টা পেট্রোল পে আছে 6000 এর উপরে, মাইক্রো হলে 25% দিতে হচ্ছে, মানে 1/4 1,500 টাকা। আর এসসিএসটি হলে 80% সাবসিডি, 20% 1200 টাকা। স্মল এর জন্য সাবসিডি, মাইক্রো ক্যাশ অন
না ওটাতে পেতে গেলে আপনি এনএসআইসি রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে আপনি এনএসআইজেশন কখন করবেন? যখন গভর্নমেন্ট সাপ্লাই করবেন, তখন ব্র্যান্ডিং করবেন, যখন মার্কেটিং করবেন, অল ওভার ইন্ডিয়াতে ওই কোনো ডিপার্টমেন্টে যান, যে ইম্পোর্টার গভর্নমেন্ট সাপ্লাই 25% প্রকুরমেন্ট আছে, কি করে বুঝতে আপনি কেমন মানাচ্ছে? দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড দ্য এনএসআইজেশন সার্টিফিকেট। আপনার সব জায়গাতে এনএসআইসি লোগো লাগিয়েছে, registered with this, so it has become valuation. देखिए ब्रांडिंग करना कैसे, खुद को दूसरे से अलग करना, दूसरे अलग कैसे होगा जब थर्ड पार्टी छप्पा मारेगा। ये फ्योर रेशेड है, फ्योर लाइन का है, आईसी कोड ये है, ये मेरा दिस नंबर है, जीएसटी नंबर, ये सब है, पैन कार्ड डालेंगे तो पता नहीं ये बंदा ने क्रेडेंशियल बना के रखा है, मतलब हमारा कम रेशन लेने पेपर कम नहीं है, तो वो जो पेपर बन जाता है ना तो आपको एक लेवल हाई हो जाता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए, बैंक का लेटर लेके आओ, एग्रीमेंट कॉपी रखो, ट्रेड लाइसेंस रखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल रखो, तो ये बिकम द स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ। हमारे एमएसएमई के लिए प्रॉब्लम क्या है, तो मैन पावर रख नहीं पाते हैं और डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है ये बनाना जरूरी है। वो इतना सब्सिडी क्यों नहीं ले पाते हैं? ये पेपर वर्क के हम चुक जाते हैं। डॉक्यूमेंट है तो उससे सीखे, इनसे सीखे, पेपर में तो मास्टर है। क्योंकि दैट्स व्हाई आई सैल्यूट टू द मारवाड़ी बिजनेसमैन। सिंपल रहता है डाउन, जितना भी हो जाए कोई भी नहीं, उनको फिर गिर जाएगा फिर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो बंगाल में जो राज कर रहे हैं उनसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज बिजनेस सीखना तो उनसे सीखना, बच्चा को कुछ नहीं देगा, पहले खा क्या फिर कर। तो दैट्स व्हाई मैं सैल्यूट करता हूँ। और इंटरव्यू सिलेक्ट क्यों करता हूँ कि 24/7 दिमाग लगाते हो, घर बार सब इधर डालते हो। तो दैट्स व्हाई आई सैल्यूट द एंटरप्रेन्योर्स। सीखना है तो इनसे अच्छा से सीखना, कैसे रन कर रहे हैं, हर चीज दिमाग में रहता है, सब चीज स्टाफ को कैसे रखना है, कैसे काम लेते हैं, कहाँ कैसे टाइप कर रहे हैं, कहाँ उनको जानता है। कुछ जानता नहीं, 10 घंटे से बोलेगा समझा मुझे, वही से एक्सपर्ट बन जाएगा दूसरा महीने से ले। तो उनका पास जो राज है ये अगर हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे ना हम लोग को, तो आप कहाँ तक तो समझ नहीं पाएंगे। बड़ा बाजार में राज करने तो आसान नहीं है। और राजस्थान से जो लोग मेहनत करके आए, गुड गुड बनने मिल जाता, ऑल ओवर इंडिया में भी राज करना है। आप सोचिए कैसे, हम लोग को सब कुछ है बस कर नहीं पाते हैं। तो ये लेजीनेस से हटा के हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और एक बार आप इसको सिस्टमेटिक कर देंगे, ऑटोमेशन कर देंगे तो आराम से रह पाएंगे। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करो। व्हाट्सएप मार्केटिंग को सिखाते हैं कैसे ऑटोमेशन करना है। 200 रुपया ले रहा है फेसबुक वाला, वो ट्रेनिंग दिखा रहा है, सुबह के टास्क दे ये तो ये कम कर, शाम को रिपोर्ट ले रहा है। तो हमको यहाँ इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्या सुबह से शाम तक खटते रहेंगे? लाइफ नहीं है, बिजनेस में लाइफ कहाँ है? ये लेबर नहीं क्या भागो, उधर नहीं क्या भागो। तो आई अंडरस्टैंड द पल्स। इतना आसान नहीं है, वो करोड़ रुपये देखता है, कमाने के लिए कितना मेहनत किया, कितना रिस्क लिया, मुझे पता है, कितना दिन हड़प किया। अब देखो भैया को पड़ा है 2 करोड़ रुपया, अभी नहीं दे रहा है, कितना टेंडर सोचिए। बैंक का इंटरेस्ट चुका है, बेटा तो डाउन नहीं हुआ। तो आई अंडरस्टैंड द पल्स, इसीलिए खुद को डिपेंड करो, कॉम्प्लायंस में ठीक रखो और चौकन ना रहो। नहीं तो ऐसे बिल्डिंग करेंगे 3 करोड़ रुपये कम नहीं होता है। तो दैट्स थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते रहो, बिजनेस को उधर लेके चलो, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट सब ये रखो, टाइमली कॉम्प्लायंस। जिसको टैक्स फाइल करने देते वो टैक्स फाइल करता ही नहीं है, तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, बैंक लोन कहाँ से देगा। बैलेंस शीट वो एडवर्ट बोल दिया, बैलेंस शीट साइन हो गया, हाँ हो गया, कितना भरा, जितना कम डाल, क्यों डालना। अरे जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आपका नेटवर्क बढ़ेगा कैसे? नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, कंपनी वैल्यू कैसे बढ़ेगा? एसएमई आईपीओ में आप जाएंगे, लिस्टिंग करेंगे, सबको ऑटोमेशन में जाना जरूरी है। इसमें तो वैल्यू अनलॉकिंग होगा। एक्सचेंज में ऐसे कचरा कंपनी मार्केट का 100 करोड़ रुपया उठा रहा है, कुछ भी नहीं है, और उनका बैलेंस शीट देखेंगे। अगर एसएमई आईपीओ लिस्टिंग कर दिया उनका कंपनी कहाँ जाएगा? सोचिए, बैंक से लोन क्यों लेना है? इक्विटी डायलूट करो, 75% 25% डाल दो एसएमई में, 2 साल बाद मेन बोर्ड में आ जाओ, सीए को पैसा दे रहे उसको बोलो कंप्लेंस कर दो, 1 से 3 कंपनी सामान लेगा। तो हाई नॉट एसएमई आईपीओ लिस्टिंग, मार्केट से पैसा उठा। हम बैंक को क्यों देने देंगे 12%? मैं बिजनेस से कमाऊंगा, डिविडेंड दूंगा कंपनी को। तो टारगेट वो होना चाहिए, मुझे एसएमई लिस्टिंग करना है, जहां पर वैल्यू अनलॉकिंग होगा। एसएमई लिस्टिंग जब करने जाएंगे तो आपको पेपर और सब ठीक रखना पड़ेगा, कंप्लायंस सही रखना पड़ेगा, ऑटोमेशन में जाना पड़ेगा।
तब जाके नहीं आपका बच्चा बिजनेस संभालेगा, नहीं बोले पापा तुम मरो हम यहाँ चले टाटा बाई बाई करेंगे ऐसे। माई डिसीजन कम टू यू। अगर आप बिजनेस को सिस्टमेटिक नहीं बनाएंगे वो क्या सुबह से शाम तक चलते रहेंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू गो फॉर दिस। और इसी में एटलीस्ट क्या है 2 क्वार्टर साल में 2 बार बैलेंस शीट आपको करना है। देखिए एक्सेस में कैसे कैसे फालतू कंपनी के हाउ मच ईयर किसमें इसमें एक्सेस में आपको 2 साल रहेगा, उसके बाद आपको मेन बोर्ड पे चला जाएगा। मेन बोर्ड पे जाएंगे तो कंप्लेंट शुरू होगा। 2 साल में आप उठा लो 10-12 करोड़ रुपया, लेकिन उसके लिए बैलेंस शीट ठीक करो। बैलेंस शीट कस्ता करके रखेंगे वो देखेंगे ना। जब शेयर में डालते हो क्या देखते हो, पी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अरे नहीं इसको पी अच्छा है, प्रॉफिट नहीं, मतलब 10 टका डाला 20 टका कमाई हो गया। तो हमको बैलेंस शीट का फिगर भी देखना है, मेरा कंपनी कहाँ जा रहा है। तो ये चीज करना। अब 10 ऐसे आदमी रख ले जैसे प्रोडक्टिवली नहीं है। एक बंदा में इन्वेस्ट करो जो आपको अच्छा काम दे, भले से 50,000 दे दो। इसीलिए बोला भाई जो शशि को कैसे आदमी को मैनेज करता है। एंड रियली दे आर डूइंग गुड एंड आई डू अप्रिशिएट। पूरा नॉर्थ इंडिया देख लिया मैंने, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में यही प्रॉब्लम है हम लोग का। इट इज नॉट बट माइंडसेट। तो हिंदी वाली तरह देना है तो चेंज तो चाहिए ना हमको। अगर 5 कंपनी लिस्टिंग कर लिया आपने, आपको देखो 5 कंपनी लिस्टिंग आएगा। हमको स्केलेबल करना है। ऐसे मॉडल बनाओ जो ऑल इंडिया में रेप्लिकेट हो जाए। वो क्या कर रहा है, कैपेक्स लाइट वेट मॉडल, कैपेक्स नहीं ओपेक्स। एक भी घर अपना नहीं, एक भी गाड़ी अपना नहीं है, बिजनेस चला रहा है। वैल्यूएशन कहाँ डल रहा है। यूनिकॉर्न क्या है, 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए मुझे। 10 स्ट्रीम निकाल दो बिजनेस को, हर जगह से मेरा रेवेन्यू आना चाहिए। हाँ सबसे अच्छे। तो मॉडल का ऐसे बनाओ, कस्टमर को ऐसे डिपेंडेंट बना दो जो हर में सर्विस करे। मार्केट का चैलेंज को देखो, ये भैया बिजनेस कर रहे, भाई वो बिजनेस कर रहे, मैं भी उधर खुद पर ये शून्य भी दिया। राइस मिल बंद, राइस मिल बंद है। फ्लैश भी जहाँ सब फ्लैश भी लगा रहे हैं। इतना माहिती डिमांड है, नीड है, हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। हमको जो चाहिए वो नहीं दे रहा है, और दे भी रहा है, वैल्यूएशन नहीं है मार्केट में। तो थोड़ा सा क्या कर रहे हो, थोड़ा देखिए, ऊपर से देखिए। One thing is, what is the demand, need for product? How can I access for the MSME? सर जी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। मतलब क्या चीज का डिमांड नहीं है बताओ ना। आपका क्या डिमांड है बताओ पहले। आपका क्या चाहिए जो नहीं मिलता है बताओ। हम चाहते हैं जो डिमांड है वही हम मैन्युफैक्चरिंग करें। ऐसे नहीं हो सकता है, उल्टा कर सकते। ठीक है, डिमांड ऐसे नहीं होता है। आप देखो आपका प्रोडक्ट का कौन सा सेगमेंट हम चूज कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट का कौन सा लेवल जा सकता है। आपका जो इन्वेस्टर बना है, जो आपका पास सेटअप है, उस सेटअप में आपका ताकत लगा के आपका नेटवर्क का थ्रू दुनिया का कौन सा समस्या का सोल्यूशन दे सकते हो। दुनिया को जो चैलेंज जा रहा है वो चैलेंज को क्या सोल्यूशन आप दे सकते हो, उसी हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस लिया। ओनली प्रोडक्ट मत बेचो, साथ में सर्विस भी दो। मैंने गाड़ी मत बेचो, गाड़ी का सर्विस भी दो, उसको ज्ञान दो, भाई ये तरह फायदा होगा। जब क्लाइंट का भलाई में सोचेंगे आपका बिजनेस अपने अपने बढ़ेगा। अभी तो उसका भलाई कैसे होगा, वो कैसे ठीक करेंगे, उसको कैसे जाएगा। तो आप देखो उनका क्या चैलेंज है, वो चैलेंज आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। एब्सोल्युटली वही हम मांग रहे हैं कि क्या चैलेंज है। अब देखिए हमारा ये रूम में सबका डिमांड अलग है, सबका शायद अलग है, सबका प्रॉब्लम अलग है, बट कुछ जनरल प्रॉब्लम सबका है। क्या है बताओ। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, एक डोर सर्विस नहीं मिल रहा है, इंश्योरेंस पेमेंट दे रहा है, वो जब हम टीपी करने जाते हैं पोजिशन करते हैं। एक मैं बताओ, ट्रैवल करने जा रहा हूँ, ट्रैफिक के इतने इश्यूज है, तो कुछ नया हम इनोवेटिव नहीं आ रहा है। इतना स्टार्टअप कंपनी खुल रहा है, क्यों ना टाइप कर लो उसका साथ। आजकल उबेर को उड़ान तो जो फ्लाई टैक्सी आ रहा है, आईआईटी में, एनआईटी में कितना सारे स्टाफ है। भाई तू रिसर्च कर, मैं पैसा डालता हूँ, टाइप बन जाओ उसमें। बच्चे लोग नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। बेंगलोर में कितना स्टार्टअप आ रहा है, तो आपका नॉलेज उसका टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिला के क्लास करो वर्ल्ड में। डिमांड क्या होता है, फोरकास्ट करना पड़ता है। ये क्या बोलते हैं ना, एक अपेक्षित मैटर बोलते हैं। अपेक्षित तो क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैटर। रिलेटिव मैटर में आपको भी कुछ फोरकास्ट नहीं कर सकते, बट हम जान सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है,
जैसे इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतना प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है, कैसे कमाए इसको? तो कुछ ऐसे ग्लोबल जनरल कुछ होता है, कुछ स्पेसिफिक होता है। तो हमको क्या करना है, उस चैनल में इतना सही प्रॉब्लम में हम क्या दे सकते हैं? कुछ सिचुएशन बेस्ड होता है, उसमें हम कैसे सपोर्ट करें, उस चेन में हम कैसे करें, बताइए। क्वेश्चन था रिगार्डिंग वो एग्जीबिशंस का। अभी मान लीजिए मैं मार्च में एक इंटरनेशनल एक्सपो गया, आई वेंट फॉर 2 expos, so irrespective of the fact whether they are listed in NSIC or Fieo or anywhere, if I can submit that as an MSME I have spent this much amount attending that expo in air tickets and everything, तो उसका एक तो टाइम फ्रेम होगा, कितने टाइम फ्रेम में मेरे को सबमिट करना होगा। देखिए हमारा क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट पता है, जब हम लोग डालते हैं ना, सपोज क्या होता है, मेरा साइट में आ गया, हाँ, जैसे अगर तुरंत अप्लाई करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑल इंडिया में देखा गया 100 अप्लाई किया, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट पॉलिसी से हमारा एक स्कोर कार्ड बनता है, तो हर पार्टी को उसका क्या है, टर्न हुआ क्या है, कोई गया कि नहीं, क्या एक्सपोजर, उसके ऊपर स्कोर शीट तैयार होता है, उससे आपसे प्रायोरिटी सेट होता है, वो शेयर कर देंगे आपका साथ। तो जैसे साइट में आया, कोई भी साइट, फीओ का साइट, ये साइट पूरा एक फैक्टशीट करता है, क्या कॉस्ट आएगा, क्या पोटेंशियल है, क्या चीज़ है, देन जैसे अप्लाई कर 3 महीना टाइम नहीं गया, नाउ आपका प्रोडक्ट का ऊपर रिसर्च करो, पर जो कंट्री में आपको लगता नहीं ये कंट्री में प्रोडक्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको पूरा होमवर्क करो उसी टाइम में, क्योंकि एक सीजन वाइज डिपेंड होता है फॉर बिजनेस का। तो उस टाइम में कौन मेरा क्या कर सकता है, प्लस जैसे मिल गया आपको वहाँ का जो क्लाइंट है कम्युनिकेट करना शुरू करो, भाई आप एग्जीबिशन में आ रहा है, ये मेरा स्टॉल है, यहाँ पर आ रहा है, पहले से व्हाट्सएप मैसेज किया शुरू करो, एम्बेसी को इन्वाइट करो, सर आप आइए हमारे एम्बेसी में, आपको वहाँ कौन सा क्लाइंट उसको लीज दो, उसको नंबर दो, तो पहले से कम्युनिकेट कर दो, तो उसका डिमांड आप क्रिएट कर दो पहले से, 3 महीना पहले से बुकमार्किंग करो, उस कंट्री में से फेसबुक ऐड चला रहा है, जो सेगमेंट आप जा रहे हो वहां पर जो फेसबुक ऐड चला रहा है उसको बोलो ये सेगमेंट मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, तो वो आ जाएगा, उसमें आपको ऐड चलाओ, ये स्टॉल में ये जा रहा है, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट का रिव्यू डाल दो, जैसे आप काम कर रहे हो, अरे नहीं ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, ये बना रहा है, उसका क्रेडेंशियल डालो, खुद का कुछ मार्केटिंग चल रहा है, वो तो चल रहा है, तो थर्ड पार्टी बोलेगा ना इंटरनेशनल कंट्री नहीं, दे आर डूइंग गुड थिंग, क्लाइंट बोलेगा, ये बोलेगा, तो उसका क्रेडेंशियल बनता है उसका। और सर जो आपका एनलिस्टेड नहीं है, मतलब जैसे जो किया एनलिस्टेड नहीं, उसकी क्या करना है, मैं उसमें जाना चाहूँगा। देखिए उससे कोई ना एज अ कोई विजिटर, नॉट एज एन एग्जिबिटर, एज एग्जिबिटर आपको पैसा जाना है, एज ए विजिटर नहीं, एग्जीबिटर एज एन एज एग्जिबिटर तो डायरेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड देखता है कोई एग्जिबिटर जो है हमारा कोई फीओ होगा, कोई भी मैं वहाँ पे कोई स्टॉल देना, आईटीपीओ बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, आईटीपीओ का लिस्ट में है कि नहीं, तो ईपीसी देता है फंडिंग का, ईपीसी अलग हो गया, हाँ ठीक है ना, ये नहीं इसको बहुत काम हो गया, फीओ का मेंबर है तो फीओ का देखता लिस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आईटीपीसी का देख लो, आईटीपीओ का वो इंटरनेशनल बोर्ड ये लोग तो करता है, मैं बोल रहा हूँ जो आपका लिस्ट के बाहर है, ये सबका लिस्ट का बाहर, अच्छा तो ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टेक्ट करो, जो ऑर्गेनाइजर है ना, और बाकी बहुत प्राइवेट इवेंट मैनेजर है, वो क्या करता है बात में बुकिंग देते हैं, जैसे साउथ कोरिया में मेरा जो एजेंट है वो बात में बुकिंग देते हैं, उनसे आप बोलो भाई मुझे डायरेक्ट जाना है, या साउथ कोरिया कोई भी एग्जीबिशन होता है बोलता है सर भेजो ना, कौन जाएगा मेरे से, हम सब्सिडी मिनिस्टर से दिला देंगे, नॉन सब्सिडी कम में करा देंगे। तो ऐसे देखेंगे बहुत सारी इवेंट मैनेजर है जो इंटरनेशनल जब होता है वो स्पेस लेता है, जहाँ पर 20-30 स्टॉल डाल देते हैं, प्रॉपर लॉजिस्टिक सब कुछ ख्याल रखते हैं, तो उन सबको टाइप करना पड़ेगा, बस ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है, पर हु इज इंडिया इन काउंटर पर इज तो स्टेशन में बात में से खर्चा कम होता है, उसमें पर स्टॉल कितना 50,000 रुपये से कम होता है, लेकिन वो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट देगा, मुझे ख्याल रखता है, और कंट्री में ऐसे इवेंट मैनेजर रहते हैं, उसमें आप देखेंगे बाल बुकिंग लेते हैं, ले लिया, अब आपने बेचना शुरू किया, स्टॉल डाल दिया, आपको 20 से लेकर हर चीज इसमें क्या कॉन्टैक्ट बढ़ाते जाए, हाँ जितना कॉन्टैक्ट आपका बढ़ते जाएगा उतना फायदा है। देखो बिजनेस में कॉन्टैक्ट जितना नेटवर्क कॉन्टैक्ट बनाएंगे उतना होगा, साथ साथ ब्रांडिंग करो, प्रोडक्ट का नया चीज लेके आओ, और 3 महीने में इनोवेट करो, तो ये होता है पार्ट। अब बाकी आप लोग प्रैक्टिकली काम करो तो मेरे साथ आप जानते होंगे, ये तो कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया मैंने। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक फॉर गिविंग टाइम। रिक्वेस्ट टू जी, IC पर कैसे निकालेंगे वो पहले सीख लीजिए एक बार।
প্রথমে যেটা জানতে আপনি প্রথমে যেটা কোয়েরিটা করছিলেন সেটা আপনাদের অফিসিয়ালদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ঠিক আছে? না প্যাকেজিং না, আপনি যেটা রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে বলছেন, রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে বলছেন আপনার যে অফিসার এসছে তারাই আপনাদের আমাদের রেকমেন্ড করেছে, ঠিক আছে? আপনি ইম্পোর্টারের ওরা বোধ হয় ডিজিএফটির লগ ইনটা আমি করে দিয়েছেন, হ্যাঁ মেল এসছে আমাদের। লগ ইনটা করিয়ে দিয়েছি। এবারে এখন যেটা সিস্টেম হচ্ছে ডিজিএফটি ওয়েবসাইটে লগ ইন ইজ ম্যান্ডেটরি, সুতরাং ওই পার্টটা আপনাদের ডান। ডিজিএফটি ওয়েবসাইটে লগ ইন ইজ আপনাদের ম্যান্ডেটরি, ওই পার্টটা আপনাদের ঠিক আছে? ওয়েবসাইটগুলো আপনাদের ডাইরেক্টলি দেখিয়ে দিচ্ছি, ইনপুট এক্সপোর্ট কোডটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে, আর আরসিএমসি দুটোই দেখিয়ে দিচ্ছি, আরসিএমসি রিকোয়েস্ট করতে, ঠিক আছে? দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে এইদিকে আসতে পারে, আমি ঘুরে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনার ইনপুট কোডটা আপনিও দেখে রাখুন আর আরসিএমসি দুটোই দেখে রাখুন, ঠিক আছে? এটা কোন সাইট? এটা ডিজিএফটি ওয়েবসাইট, dgft.gov.in, ঠিক আছে? এবার এখানে আপনার লগ ইন হয়ে গেল, তারপরে আমি আপনাদের স্ক্রিন বাই স্ক্রিন দেখে কী কী লাগে পাস, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে আপনার লাইভ অপশন আছে, আপনি যাবেন ডিজিএফটি ওয়েবসাইটে, ঠিক আছে? এবার কারা কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবে দেখে দেখবেন প্রসিডিওরটা যে আপনি ডিজিএফটি ওয়েবসাইটে যাবেন, ওখান থেকে লগ ইন করবেন, লগ ইন করার পরে আপনি অ্যাপ্লাই করার আগে আপনি আগে যেটা লিখেন হেল্প ডকুমেন্টটা লিখে নেবেন, ঠিক আছে? অ্যাপ্লিকেশন হেল্প অ্যান্ড লেটেস্ট নোটিস, ঠিক আছে? অ্যাপ্লিকেশন হেল্প অ্যান্ড নোটিস এটা একবার দেখে নেবেন, ঠিক আছে? এটা দেখে নিন, একবার যখন স্টাডি করবেন তখন দেখবেন বেসিক্যালি ঠিক আছে? ঠিক আছে? আইসি প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট ডকুমেন্ট, এটা হচ্ছে এফএক্টিভ, এটা হচ্ছে আপনার স্ক্রিনশট বাই স্ক্রিনশট দেওয়া, আপনাদের যে কি একটা ফার্ম হোক বা কোম্পানি হোক একটা যদি করা আছে, ঠিক আছে? সেখানে এই জায়গাগুলো জিএসটি আছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস রয়েছে, বাকি অন্যান্য আপনার যে এমএসএমই বা সব কিছু এভরিথিং, ঠিক আছে? তবে আমি বলেছি কোথায় আপনাদের আপনারা কি চাইছেন, এক্স্যাক্টলি মার্চেন্ট হিসেবে করাবেন না কে রেজিস্ট্রেশনটা কে নেবেন? রেজিস্ট্রেশনটা তো আমরাই নেব, মানে আপনারা কি হিসেবে নেবেন, কোনো ইউনিটস দিয়ে তবে করাবেন না সরোজগার কর্পোরেশন? বিকজ আমার মনে হয় সরোজগার কর্পোরেশনের রেজিস্ট্রেশনটা করা হবে, তাহলে যদি করার কোনো অসুবিধা নেই। ইন দিস কেস যদি সরোজগার কর্পোরেশনই আইসি করতে নেয় তাহলে যারা পার্টিকুলার মানে এসএজি রয়েছে তাদেরকে কি আইসি এটা লাগবে না? তাদের এই আইসিতে হবে, তাদের আলাদা করেও তারা আইসি দিতে পারে। এবার তারা যখন এক্সপোর্ট করবে জেনারেলি কী হয়, এই যে সেলফ গ্রুপ বা অনেক অ্যাসোসিয়েশন বডি আছে যারা আরও অনেক ওমেন এন্টারপ্রেনার যে গ্রুপ রয়েছে, অনেক কিছু যারা এরা তো খুব মার্জিনাল পিপল, মানে ইন টার্মস অফ এডুকেশন বা ইকোনমিক অনেক দিক দিয়ে এরা স্ট্রেসড আউট, এদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং দিস বডিজ হ্যাভ বিন ফর্মড অন বেসড অন দিস অবজেক্টিভ only, যে হিসেবে তারা যাতে তাদের একটা মানে টু গিভ দেম আ প্ল্যাটফর্ম, ঠিক আছে? গিভ দেম আ প্ল্যাটফর্ম। তো হোয়াট ইউ আর ইন টার্ন ডুইং ইজ দিস সরোজগার কর্পোরেশন ইজ গিভিং আ প্ল্যাটফর্ম টু অল দিস উইমেন বা অল দিস এন্টারপ্রেনার্স, আর্টিজানস, উইভার্স, একদম যারা দে আর একদম লাস্ট প্লেয়ার্স অফ দ্য গ্রুপ, ঠিক আছে? তো সেই ইন দ্যাট কেস তারা যখন এক্সপোর্ট করবে মেবি ইউ উইল বি গিভিং দেম দ্য প্ল্যাটফর্ম টু এক্সপোর্ট। আপনাদের আইসি তো আছে, আমাদের করেও তারা করতে পারে, মানে আমাদের আপনাদের আইসিতে গুডস উইল বি গো শিপমেন্টটা মানে এক্সপোর্ট যেটা হবে সেটা আপনাদের সরকার কর্পোরেশন লিমিটেড, ঠিক আছে? তারপরে মেবি আপনাদের
আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা নিশ্চয়ই টার্মস অফ এগ্রিমেন্ট বা ডিলিং কিছু থাকবে। বুঝতে পেরেছি, মানে আমরা তাদের সাথে ডিল করে তাদের থেকে প্রোডাক্ট কিনে নেবো, আমরা সেই হিসেবে আমরা হ্যাঁ, সরবরাহ ultimately তারা বুঝতে যদি পেরেছি। part of your association or Yes, whatever. absolutely. So they will hopefully they will be duly benefiting Yes, absolutely. out of this deal. হুম, হুম। ঠিক আছে? তো তারা আলাদা করেও করতে পারে। বুঝতে পেরেছি। দ্যাট কল ইউ হ্যাভ টু টেক, মানে কি আপনারা চাইছেন, যারা ওদের আলাদা করে ডিসিশন করাবেন বা আপনাদেরও করাবেন, ঠিক আছে, ওর মধ্যে হয়তো অনেক প্রিন্সিপাল থাকতে পারে যারা তো কোয়াইট কম্পিটেন্ট ইনাফ টু Do the registration. মানে যাদের- আর কিছুটা হয়তো পুশ লাগবে। হুম, হুম। ঠিক আছে, the same মানে thing যাদের what- প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খুব ভালো বা তাদের quality ভালো দ্যাট ডিপেন্ডস এভরিথিং অন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস। তো আপনার বায়ার কি চাইছে, ঠিক আছে, এই যে সামওয়ান ওয়াজ আস্কিং যে প্রোডাক্ট দেবে, ঠিক আছে, এখন আপনি যে মোবাইল ফোন যে ওনার কনসেপ্টটাই কমপ্লিটলি রং। ওনাকে যদি এখন এই মোবাইল ফোন বানাতে বলি মোবাইল ফোন বানিয়ে দিতে পারবেন, ঠিক আছে, তো ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর নিড, প্রোডাক্ট এক্সপার্টিসটা আগে দরকার, ঠিক আছে। Based on that, you will have to find out the demand আপনার কোন কান্ট্রিতে ডিমান্ড রয়েছে, ঠিক আছে। এবার আইসি করতে গেলে আপনার ফার্স্ট অপশন হচ্ছে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ স্ক্রিনশট বাই স্ক্রিনশট দেওয়া আছে। আচ্ছা। বেসিক্যালি ইটস নট ভেরি ইজি, বাট দ্য থিং ইজ ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেসটা টু গ্যাদার নলেজ, আর কিছুই না। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঘুরিয়ে দিচ্ছি আমার তো, হ্যাঁ উপরে লাইটটা রিফ্লেক্ট হ্যাঁ করছে। ঠিক আছে। এটা আপনাদের পোর্টালে কিছু নেই, রিজেক্টের লগ ইন প্রসিডিওরটা রয়েছে, সেদিকে লগ ইন হয়ে গেছে আমার সামনে, আমি ছিলাম, আমার ফ্যামিলিও ছিল, ঠিক আছে, রিসিভ দোকান পেজ, ঠিক আছে, এবারে এটা রেজিস্টার হয়ে গেছে। নাও কামিং টু ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোডের ফার্স্ট পেজ, ঠিক আছে, অ্যাপ্লাইং ফর অ্যান আইসির জন্য কি কি লাগে? কিছুই লাগে না, লেখার কোনো দরকারই নেই, কিছু লিখতে হবে, নাথিং, জাস্ট সাইটেই রয়েছে। সাইটে এভরিথিং রয়েছে, জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ওনারা দেওয়ার একবার কিছু দিয়েছে, জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আপনাদের যা যা আইসির জন্য লাগে সবই আছে, ঠিক আছে। দ্য অনলি থিং ইজ এমএসএমই যেহেতু আপনারা অ্যাজ আ অ্যাসোসিয়েশন বা কর্পোরেশন দিয়ে করছেন, আপনারা তো টেকনিক্যালি আপনারা তো ম্যানুফ্যাকচার করছেন না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ উদ্যম রেজিস্ট্রেশন। তো ইন দ্যাট কেস আপনাদের রেজিস্ট্রেশন করবেন অ্যাজ আ মার্চেন্ট, ঠিক আছে, অ্যাজ আ মার্চেন্ট করবেন, ঠিক আছে। আর যেগুলো বেসিক্যালি ডকুমেন্টস কিছুই লাগে না, তেমন কিছুই লাগে না। ব্যাংক তো আপনাদের যখন ডিটেলস এখানে ফিল আপ করবেন, ব্যাংক ডিটেলসগুলো দিতে হয়, ঠিক আছে। আপনার একটা সেট আপ ফার্ম রয়েছে বা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, ঠিক আছে, তার ডিটেলসটা দিতে হয়, উইথ তার অ্যাড্রেস, সাপোর্টিং ডকুমেন্টস, ঠিক আছে। এবারে আপনার ব্যাংক ডিটেলস অনলাইন দিতে হয়, জিএসটি ডিটেলসটা দিতে হয়, আর ইন্ডিভিজুয়াল ডিটেলস, ওখানে কারা কারা কোনো হোল্ডার আছে কিনা, কোনো পদাধিকারী আছে কিনা, কোনো অফিস বিয়ারার কেউ আছে কিনা, বেসিক্যালি এবারে আর কিছু লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমি এখানে আমাদের অফিসে, হ্যাঁ আমাদের অফিসে হলো ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পেজ, বডি ঠিক আছে। স্টার্ট ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন, এটা হচ্ছে প্রসেস। ওখানে খুললে আপনার দেখবেন স্টার্ট উইথ এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশন আর স্টার্ট ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন, বেসিক্যালি খুব ইজি। আমি বলেই দিয়েছি যে যখনই প্রবলেম হবে আপনি আমাকে বা আমার কাছে যখন কল করে দেবেন, ইটস ভেরি ইজি। বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইউ শুড ট্রাই না করলে আপনি ইউ শুড অ্যাটলিস্ট মেক এফোর্টস টু ট্রাই। না, এটা যেমন আমরা যেমন আমাদের যেমন এই এফএসএস এর রেজিস্ট্রেশন, এফএসএস এর রেজিস্ট্রেশন সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া ছিল না। তো আমাদের ম্যাডাম, মানে আমাদের যিনি এমডি ম্যাডাম আছেন, আপনাদের ক্ষেত্রে এগুলোই হয়, যেসব অ্যাসোসিয়েশন বা এ রয়েছে তারাই রেজিস্টার। আমাদের জানা ছিল না। এবার করলাম কি, রিসেন্টলি আমাদের কিছু এসএসজি মেম্বাররা এসেছিল, তো আমি একদিন গো থ্রু করলাম পুরো ফসকসের যে পোর্টালটা, ফসকসের পোর্টালটা পুরো গো থ্রু করাতে পুরো এদের এফএসএস এর রেজিস্ট্রেশনটা কি, মানে আমাদের টার্ন ওভার যদি কোনো ফুডের ক্ষেত্রে টার্ন ওভার যদি 12 লাখের নিচে, তাহলে নর্মাল রেজিস্ট্রেশনই হয়ে যায়, আর 12 লাখের ওপরে হলে তাহলে স্টেট রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। ঠিক আছে। এখানে যখনই যাবেন আপনাকে কয়েকটা হেডিং এর আন্ডারে এই আর দিজ আর দ্য হেডার্স, এই ট্যাবস এর আন্ডারে ডিটেলস দেবে। এখানে কিছুই না, এখানে ডিটেলসগুলো আছে, আমার তো মুখস্থই আছে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিটেলস, মানে ধরুন আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ডিটেলস, আমার ইন্ডিভিজুয়াল ডিটেলস, কোম্পানি ডিটেলস, ব্যাংক ডিটেলস, জিএসটিআইএন, পেমেন্ট ভ্যালিডেশন, আর কিছু নেই, বেসিক সিম্পল ডিটেলস। আচ্ছা, এইগুলোই দিতে হয়। ব্যাংকের যখন এখানে ব্যাংক ডিটেলস এর অপশনটা আসবে, আর পেমেন্ট হচ্ছে 500 টাকা, অনলাইন পেমেন্ট ফিস, অনলাইন ফিস পেমেন্ট করতে 500 টাকা, ঠিক আছে। পেমেন্টটা একদম লাস্টে, ঠিক আছে, যখন এখানে বেসিক ডিটেলস এর আন্ডারে সব ডিটেলস ফিল আপ করতে হবে, ঠিক আছে।
এটা নিজেরা একবার ট্রাই করবে, ঠিক আছে? এই যে দেখুন ফর্ম সব কিছু নিচ্ছে, তার সঙ্গে একটা সাপোর্টিং ডকুমেন্টস লাগবে, ঠিক আছে? এগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে এগুলো সব একদম স্ট্যান্ডার্ড জিনিস, আর কিছু নেই, ঠিক আছে? ওটিপি ভ্যালিডেশন এটসেট্রা, ঠিক আছে? কোম্পানি ডিটেলসগুলো সব দিতে হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে অল ডিটেল শুড ম্যাচ, মানে আপনাদের যে প্যান আধারগুলো রয়েছে সেগুলো শুড ম্যাচ। মানে ইভেন একটা স্পেলিং মিস্টেক বা অ্যালফাবেট এদিক হলেও কিন্তু মানে সাপোজ আমার নাম অন্য, ঠিক আছে, আর এন এ বি, ধরুন এটা স্মলে আছে এক জায়গায়, আবার ক্যাপসে আছে আরেক জায়গায়, তাহলে কিন্তু মিসম্যাচ। বিকজ এখন দ্য থিং ইজ ডিজিটাল পোর্টাল অনেক চেঞ্জেস হয়েছে। একটা তো এই লগ ইন সিস্টেম, হোল থিং হ্যাজ বিকাম অনলাইন, আর সেকেন্ডলি হচ্ছে দিস পোর্টাল ইজ নাও ডিরেক্টলি লিঙ্কড উইথ দি সিবিডিটি পোর্টাল, উইচ ইজ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস। সেই জন্য এভরিথিং ইজ প্যান বেসড। প্যানটা কিসে লাগে? ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে লাগে, ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে লাগে। সো দিস পোর্টাল ইজ অলসো প্যান বেসড। আপনার প্যান নাম্বারটাই হবে আপনার আইসি নাম্বার। পোস্ট জিএসটি ফ্রম 1st of July 2017 আপনার প্যান নাম্বারটাই আপনার জিএসটি নাম্বার, এই প্যান নাম্বারটাই আপনার আইসি নাম্বার। আগে আপনার নিউমেরিক হতো 10 ডিজিট, এখন আপনার যে আলফা নিউমেরিক যে প্যান নাম্বার সেটাই হচ্ছে আপনার জিএসটি নাম্বার, এই আপনার আইসি নাম্বার, আইসি নাম্বার, ঠিক আছে? তো আপনার বেসিক্যালি আপনার প্যান নাম্বারটাই আইসি নাম্বার হিসেবে জেনারেটেড হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, বললো তো, ঠিক আছে? তো নাও এখানে তারপরে আপনাকে বেসিক্যালি ডিটেলস, এটা বেসিক্যালি দেখার কিছুই নেই, আমরা দেখাচ্ছি বিকজ এই কারণে ম্যাক্সিমাম জিনিস ক্ষেত্রে দেখা যায় এয়ার ডু নট, মানে নিজেরা চেক করে না, নিজেদের একটা জানার ইচ্ছা, সেই জিনিসটা থাকা দরকার। বেসিক্যালি ইজ ভেরি ইজি, ঠিক আছে? ইভেন বাইরে ইভেন কনসালটেন্স প্রফেসরের কাছে যাবে, যারা 2000 5000 এমন লোক এসছে আমাদের কাছে যে 10,000 টাকা দিয়ে আইসি করে আছে, ঠিক আছে? সো দের ইজ নো পয়েন্ট, নিজেরাই করবে, ঠিক আছে? ভেরি ইজি। জিএসটি আছে তো? হ্যাঁ, জিএসটি আছে তো, জিএসটির জায়গায় আর জিএসটি আর আইসি ডিটেলস শুড ম্যাচ উইথ রিগার্ড টু অ্যাড্রেস বা নেম, ঠিক আছে? মানে জিএসটি উইথ রিগার্ড টু অ্যাড্রেস, নাম সবকিছু শুড ম্যাচ উইথ প্যান এবং আধার, ঠিক আছে? সেগুলো যেন নামে ম্যাচ করে, ঠিক আছে? সেগুলো যেন ডোজ নেম, মানে একদম নাম যেন দুটো ম্যাচ করে, ঠিক আছে? এখানে আপনাকে ডিটেলসগুলো দিতে হবে। আমি জাস্ট রানিং থ্রু দ্য অপশনস, ঠিক আছে? এখানে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। ইজ ওকে নাকি কোনো জায়গায়? ঠিক আছে, বুঝতে পারছেন তো? এখানে জাস্ট আইসি নাম্বার, জিএসটি গুলো দিতে হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আপনার বেসিক ডিটেলস আপনার। এটা হয়ে গেলে তারপর আপনার পরের অপশনে আসতে হয়। বেসিক্যালি খুবই ইজি। এই হচ্ছে 5টা হেডিং, ঠিক আছে? প্রথমে জেনারেল ইনফরমেশন, ঠিক আছে, নাম এটসেট্রা, তারপর হচ্ছে ডিটেলস অফ, এবং প্রত্যেকটা অপশন ফিল আপ করার পরে নিচে একটা বাটন আসবে, মানে ধরুন জেনারেল ইনফরমেশনটা 10টা হেডিং রয়েছে, হয়তো কোনো অ্যাস্টেরিক্স দেওয়া জিনিসগুলো ম্যান্ডেটরি, লাস্টে সাবমিট করবে। সাবমিট করলে ইউ উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট অপশন, পরের অপশনটা অটোমেটিক আসবে। তারপরে যদি ওখানে দেখা যাবে অ্যাপ্লিকেশন আইডি একটা দেখা যাবে রেফারেন্স নাম্বার, যদি তা না হয় তাহলে ডেফিসিয়েন্সি আসবে বা এর আসবে, তখন এই ডিটেলসটা ফিল আপ করতে হবে। তারপরে আসবে আপনার ডিটেলস অফ দ্য প্রোপাইটার, এটা বললাম যে অফিস বিয়ারার যারা প্রোপাইটার বা যে ফর্ম্যাট যে স্ট্রাকচার রয়েছে, আই থিঙ্ক ওটা তো সোসাইটি, কর্পোরেশন, তো সেই হিসাবে যার ডিটেলস আছে তাদের ডিটেলসটা দিতে হবে, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন আমাদের ইয়ে করে দিতে হবে। সেকেন্ডলি তারপরে হচ্ছে আপনার ব্যাংক ইনফরমেশন, ব্যাংক ডিটেলসটা দেবেন, ঠিক আছে? তারপরে আছে আপনার আদার ডিটেলস, ওই বেসিক্যালি কোনো কি সার্টিফিকেশন বা কোনো কিছু থাকে সেই, ঠিক আছে? তারপরে ডিক্লারেশন হচ্ছে আপনার ওই ডিক্লারেশন, আপনার অ্যাড্রেস, ইমেল আইডি, নাম, ডেজিগনেশন, এগুলো ভ্যালিডেশন করে নিচে ডিক্লারেশনটা দেবেন, ওকে? ঠিক আছে। তারপরে এখানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সামারি, অ্যাপ্লিকেশন সামারিতে ইউ উইল টু ভিউ দ্য হোল অ্যাপ্লিকেশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, আপনার গাড়ি কোথায় আছে? নিচে আছে, পার্কিং আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সেটা তো বুঝলাম, নর্মালি অ্যাপ্লাই করতে হয়, ওটা আমি স্ক্রিন বাই স্ক্রিন দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই সাকসেস মেসেজটা আসবে, ঠিক আছে? ড্রাফট অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার যেটা সাকসেস অ্যাপ্লিকেশন জেনারেট হবে,
ঠিক আছে, এটা না হলে দেখবেন একটা এরার আসবে, তখন ইউ হ্যাভ টু রেকটিফাই দ্যাট এরার। তারপরে এইগুলো হচ্ছে বেসিক ইনফরমেশন, জাস্ট ইউ রান থ্রু দিস, আর কিছুই না। এটা হলে ওয়ান্স দিস ইজ ডান, হ্যাঁ বলুন। এইটা তো জেনারেল ব্যাপার, হুম। এমনি কোনো জায়গায় কি আমাদের এরকম মানে ফিল আপ করতে হবে হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট উই আর ট্রাইং টু এক্সপোর্ট, এরকম কোনো হ্যাঁ, ব্যাপার সেটার আছে অপশন কি? এখানে আছে সেটার অপশন এখানেও আছে, এবং আপনার ইয়ের আন্ডারেও আছে। আপনার যে আরসিএমসি দেবেন, আরসিএমসির আন্ডারে, এটার আন্ডারে হয়তো নেই, আপনার আরসিএমসি যখন অ্যাপ্লাই করবেন, RCMC হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন কাম মেম্বারশিপ সার্টিফিকেট, ওটাও দেখিয়ে দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এইদিকে বুঝতে পারলে ভালো হতো। ঠিক আছে, সেটা কোন সাইড থেকে? সেটা আমি এইখান থেকে, ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ওই DGFT ওয়েবসাইট হ্যাঁ থেকে? ডিজিএফটি ওয়েবসাইট থেকে। এখান থেকে আপনাকে যেতে হয় সার্ভিসেসের আন্ডারে, এই যে আন্ডার সার্ভিসেস, এখান থেকে যেতে হয় অ্যাপ্লাই ফর ERCMC বলে অপশন রয়েছে। ঠিক আছে, ERCMC, DGFT সার্ভিসেস, এই যে দেখে নিন একবার সার্ভিসেস, সার্ভিসেসের আন্ডারে হোল হেল লট অফ অপশন রয়েছে, এখানে ইউ কাম আন্ডার ERCMC। ERCMC. হ্যাঁ ERCMC। ঠিক আছে, আমাদের এই IC আর ERCMC এই দুটো আগে right now আইসিটা নেই। হয়ে গেলে তারপরে দেন ইউ রিকোয়ার দি আরসিএমসি, তারপরে যা আপনার সাপোর্ট লাগবে, যা লাগবে এভরিথিং, ওটা নিয়ে নাথিং আপ টু ডোন্ট হ্যাভ টু